kabini dali masa ye dunuya da duwawu dembi setanga dena Malien aw salamu alaikum ambe malien be foka be wala nyman don wakati na mali kono ani mali koka mo be ni wakati na ko o sogole do ouverture media la anga plateforme be sans fait chaîne YouTube page Facebook Instagram sira ka malien bi kan laje yoro yoro la wakati na ambe aw be foka aw wala nyman don ka irawla ka fo aka jamuka mandi damne na ni ko cerno décrypter ko cerno ka wala jamuka yi ayo de fois dabale do aw jamana do de kama na funi munun be ka baw ka jamana kono walma anga mawule kana anga plateau sans fa kra politique mawye akira artiste ye akira homme d'affaires ye mumbato anga seka bo ko kuna funu kala machuko muna amanchesri ula kosobe o sababu la malien ambe ofuka wala nyimandon ka fo alibi aga jamuka ambe antinti aka kosobe wala saka seka nani kuna funu nyena mawye kadi an kanumba ma gyen fanta ani nani fe bi kleboy na anya affichibla malien anya irawla ka fo ngo amina anga mali artiste belebele bafla wole kana bi anga plateau sans feni o chorno décrypter sabula jamuka anyo de fo politique ko doronte ambi anga mali artiste fana jugoroma tuntun kosobe abi wati chama bo ayra bo kalama donc bi angeme ka munu wele kana ulute madugole jamana en kono nafra ko otgam kabani o fatim jabate ani afuruche nyuma ni o kibili dembaye malien u donné do kosobe jamana en kono ka sababu ke u ka kewale nyuma o jamana en kono ya donc ni wati na kibili demba ana furumuso ulu de bambulu koro malien bi interview tuna ke basheka na be desafio aya fo aw krefe mo ye ku connecter jona ko barabi na damne usiranga plateau ka kaba mina kuma kandi kibili demba na furumuso mo ko fuli kambla aw ye nanglalo la malien am soroka do babu to kono kibili demba somgo bedi alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim cerno ouverture media somgo bi fu ami bosot mamina aso bashi foitula alhamdulillah merci beaucoup jaranye ambi yere foki wala nyimondo kyate otgam fatim tarbashi tilako salam alaikum bashi foitula mi alatan ika fuli kan yitume mi ala fo ka kira fo kan fani ba fo kan fo chefo kanyama kala dina babela jele fo ka ouverture media barakela befo surtout nos fans qui nous suivent à cet instant-là bon bela jele fo. D'accord. Merci beaucoup. Fatim Abi yere foki wala yimando amba fo ikuyate oteya. Nse nyalambe. D'accord. Donc malien aya partager alibi ko be duku kono bi. Fatim de bambulu koro ana furuche nyuma munye kibili demaye amina kuma kan sabati kosobe ka du fen chamana kuma kan munu be ka be duku kono depuis Fatim ni a furuche ka mariage belebele bande mena bamako kono ya anya e ka fo mawko ndura dala kan kuma chamana duku kono ngabi bambulu koro amina kuma wi yere ka projet ka uka artisia ko kono nana ani ka bla fenjama ka donc ama nyina o fa ka partager yana na do babu kono ambe mu woni nyini aw fe o ye anga sponsor officiel yi ambo fo folo ko wala nyimando ko sobe ni o W7 yi anga foli bi bla W7 yi sambaw ani afire bawo ye ku beklinkilina wala nyimando ka an yere kanu bagaw fo munu mi kan laje nya fatan nani fe ni uyan wele ka an remercier ka foko amika Fatim na furuche wele ka jaru ye kosobe ni o folo ye kibili dema yere terke nyuma belebele bado ni o check ne jawara téléphone ferila do ni wa wele ko yuma denk électronique ka bi foki wala nyuma do ka kanu ba belebele de ye donc akele ga me ko kibili na furumuso bi kana ni so jara ka ba partager bi wala sa yere kanu ba ko boa kalama ambe tunisika fo Sherif Haidara afanana furumuso bi kan laje ni so jalimba do Fatim kan nalla na furuche ani Mahmoud Traoré fo Espagne ambi an kanu ba kelenkelena befo jien fanta ani nadi fe malien ambi do jem kan kono jona tambelebele batambolo sabula nanye anga Mali star baw soro o te kulenge ko ye kuma ko ni ambu trabaso nyona kosobe wala sali bien kanu baw bi se ka fenjama famia anga artiste fana ka ko tabulu la aba kalama ka fo jamana fana ka tanye a gloma do fana ye anga Mali artiste ye seko na donko tikila maw na fora artiste comédien bala dongli dalaw bala bibi na anga Mali artiste u yere de ku chesiri u yere kosobe mo chama nyebala donc ka ira ka fo ala ye toko di munuma aka kan an kuna fon dila munu fana be kan fana lamene do anga wulika jo sabati ku chama wele ku ka lanyinu do ku ka wulika jo don mun ba to jamana de o mi se ka faranka chuko muna anga se ku jugoroma tonton ku ka se ka ta jamana yi ka ta kuma bo dinya fanta ani nani fe bibi na kibili demba madugolinte abse ngoni na kosobe a forle do kuma korolenw la na ye kuma koro fie fi sigle bi sunoko kosobe tellement que kibili ay fenjama ngala ni almami batogo foka ba kibili demba akila ay fenjama kala almam ba krefe segu sikor ani balazando ni o nere chorno boyore o kibili demba kelen anga Mali na folotigi bado kumbe ko dakolo ale de kumi dakolo baro kosobe ayre dabna do o baro chamana ko fanye wote mene ko fe ka bo kibili demba kelen mun vle ni ma baw de bale wele ma baw
minnu bɛ k'u bɛ fɛ ka sininkaw mɛn u bɛ fɛ ka kumabaw mɛn ka dusubaw ta ka baarabaw kɛ u bɛ Kibili Dɛnba de wele a ka se ka n'u baro an fana bɛ dugawu k'an yɛrɛ don nataw la n'an ye nafolo sɔrɔ an ka Kibili Dɛnba fana wele a ka hinɛ an na a fana kana kuma kɔrɔmabaw fɔ an ye mun b'a to an fana ka se ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi Fatimu ale kɔni dogolen tɛ ale ye haut de gamme de n'a fɔra haut de gamme ka ban o kɔrɔ ko belebelebaw o tɛ wa Fatimu donc an bɛna kuma Fatimu fana ka parcours kan inchallah pour que ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o la donc n bɛ ɲɛsin Kibili fɔlɔ ma Kibili donc an y'aw wele vraiment a y'an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ maliyɛnw k'u sigi bɛ ka bi kɔnɔ donc an bɛ fɛ fɔlɔ e yɛrɛ k'i da don i yɛrɛ la Kibili yɛrɛ ye jɔnni ye mɔgɔ minnu t'i dɔn alhamdulillahi rabbil alamina Thierno n bɛ segin k'i fo an bɛ so min kɔnɔ n'o ye ouverture media ye ka foli kɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye caméra bɛ jɔ min kan ani caméra tɛ jɔ min kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo olu folen kɔfɛ ouverture media lamɛnbagaw a kanubagaw n b'u fo k'u barikada ka foli kɛ an jatigiw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma minnu kɛlen bɛ k'u tigɛ don an kɔrɔ n'u hakili b'an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada an b'an faw fo k'an baw fo ka tila k'an karamɔgɔw fo alhamdulillah Thierno sani n ka n da don n yɛrɛ la n bɛ Ala fo k'a barikada ka sɔrɔ a ka ciden ɲuman kan n'o y'an kuntigi Muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye ka foli kɛ ni plateau in ka yan an ka kuma fɔlɔ a don y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ sigilen bɛ yan a n'an karamɔgɔ n'o ye Ba Amɛ Sumuni ye a don ale de tun bɛ yan o de kɛra n siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma ni plateau in sanfɛ a don bɛ Segu an kumana téléphone na Ala ka hinɛ la ka dugawu k'a ye Ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ suma a y'an kɔ kiti min Ala k'a nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛ min ma Ala k'a nɔgɔya Ala k'a ka du jɔlen to Thierno ne ye Kibili Dɛnba ye n jamu ye Kuyate n bɔra Umaru la a jamu ye Kuyate n bɔra Fanta la a jamu ye Jabate nka Kibili Dɛnba maaw tigɛ ka sin na maaw ka n jate n ka se ka fara maaw kan sababu de b'o la o sababu an hakili la yɛrɛ da ser'o ma n'o ye n fa ye ani n kalanbaga ani n karamɔgɔ ani n lamɔba Alimami Ba ka foli k'a ye nin waati in na a bɛ Segu k'a fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲɛ mɛn a kɔrɔ Ala k'a ɲɛ mɛn a la a n'a ka denbaya Ala sigi sogo d'accord hakili la dɔ fɔra donc o b'a jira Kibili ye Segu ka ye Kibili tɛ Segu ka ye nka Kibili ye Segu sɔrɔ Alimami Ba de sababuya la Alimami Ba n ka kɛ Segu sigiba ye bi n ka famille bɛɛ bɛ Segu n ba bɛ Segu n kɔrɔw bɛ Segu n musow bɛ Segu n denw bɛ Segu a bɛɛ de bɛ Segu o ye Alimami Ba sababu ye nka ne de y'olu kɔn Segu yen fɔlɔ sinon Kibili Dɛnba bɔra Buruju bɔra Hɔrɔn Fonte de Futa Futa mais o ye anw bɔyɔrɔ ye dɛ Buruju bɔra yen Futa Toro walima Jalɔn Futa Toro ani fila minnu nana ɲɔgɔn fɛ olu jamu ye Wele o sigilen bɛ Ɲoro Kuyate minnu bɛ Ɲoro anw n'olu bɛɛ ye bonda kelen ye nka tilali kɛra n bɛnbaw bɔra yen ka taa sigi Moti mara la u bɛ dugu min wele ko Gɔjɔrɔ nka n fa ma sigi yen n fa ma sigi Mali fana kɔnɔ yan kan mɛn a sigira dugu min na o ye Côte d'Ivoire ye Côte d'Ivoire dugu min bɛ wele ko Dogodugu a ye sigi fɔlɔ kɛ yen ka na sigi laban Korogo nin waati in na a yɛrɛ dalen bɛ Korogo an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la amina yarabi vraiment Ala ka hinɛ a la o diyara n ye Kibili vraiment i ka présentation ɲɛna ne yɛrɛ tun tɛ caman dɔn jaja an bɛɛ bɔra yɔrɔ kelen na parce que ne fana bɛ to ka n yɛrɛ disi gosi n ko l'enfant de Segu Futa Toro dɔw n'i bɛ to k'a mɛn donc o Futa Toro kelen donc ɲɛ b'a la k'a fɔ i fana bɔra o yɔrɔ kelen de la donc maintenant n bɛ ɲɛsin i furumuso ma ni o ye Fatimu Jabate ye haut de gamme ne tun filila bi wula da in na an ka publication na n ko Fatimu Jakite i yɛrɛ kanuba caman y'an wele k'a fɔ n k'an ka n'i jamu kɛ Jakite bon n ko baasi tɛ o ɲini ka na bɔ dɔɔnin mais maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn Fatimu o ye e yɛrɛ ye parce que an balila k'a ye i cunna sani dugu cɛ mɔgɔ caman yɛrɛ tun t'i dɔn an balila ka Fatimu ye i b'i réseaux sociaux kan i b'i telew la ko haut de gamme Fatimu Jabate bon ne kɔni ne dabali banna ma i ka morceau dɔ yɛrɛ bɛ yen ko cɛbakɔrɔ wa ou bien ko cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ tɛ yan cɛbakɔrɔ i yɛrɛ ye cɛbakɔrɔw
tanu dɔɔni cɛbakɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kɛ muso hali ni dɔrɔmɛ t'u bolo o y'anw nisɔndiya parce que dɔrɔmɛ t'anw bolo donc maintenant k'a jira k'a fɔ i ka nin dɔnkili in diyara n ye kosɛbɛ i sera ka Mali bɛɛ minɛ Mali fan 14 fɛ bɛɛ ye Fatim tɔgɔ fɔ mais Fatim ye jɔnni ka maa ye an bɛ fɛ ka o de dɔn exactement. Alhamdulillah ne Fatim Jabate d'origine bɔra Kita. I d'origine bɔra Kita. Ne d'origine bɔra Kita bolo fɔ. Ne Kita jelikuntigi mɔden ye. Lansana Jabate mɔden ye ne Alu Jabate den ye. Umu Jabate den ye. Umu Jabate. Ale yɛrɛ tɛ dɔnkilida Awa Juguna den ye. Fana Sise den ye Binɛti Kuyate den ye. Finɛburu Kamara Dafejɛ den ye. D'accord. Voilà. Bon, ne ka lakodɔn Mali la o sɔrɔla n ka dɔnkili fɔlɔ fɛ en 2014. En 2014. Maɲindɔn. Segin a ka taa ma? Maɲindɔn. I bɛ se k'i kan filo la pour que an hakili ka jigin o la parce que ne hakili t'o la kosɛbɛ ten n'a tigi ma baasi ye dɛ ou bien an b'a lajɛ ka yamaruya ɲini Kibili fɛ Kibili a bɛ se ka kan fili dɔɔni wa voilà ok donc ko baasi t'a la an hakili jigin o la tan parce que a bɛ se ka kɛ an hakili b'o la mais kow tɛmɛna 2014 fana bɛ na o. Ok. Maɲindɔn maɲini julɔn bɛɛ yɛlɛla ne maɲindɔn bari ni ne ka senkɔrɔ julɔn ba sɔn fɛn ba la. Non tiɲɛ don ne hakili bɛ nin na est ce que aw mɔgɔ fila de tun tɛ dɔnkili da i ni dɔgɔmuso dɔ ou bien. Ayi o ye Fatim Jabate ye o ye Umu Dɛrɛ ka Fatim ye Fatim ni Jojo olu fana bɛ dɔnkili da kosɛbɛ. Oui c'est vrai. Olu ye n kɔrɔmuso ye olu ye kɔrɔmuso olu bɛ bɔ Kayi ne bɛ bɔ Kita c'est la même chose. c'est la même chose donc o b'a jira i fana ye Kitaka ye. Ayi ne ye Kitaka ye. D'accord. Mais Allah ye n bange yɔrɔ bɛɛ Faransi ma ka n mɔ yɔrɔ bɛɛ Faransi ma. I tun bɛ Faransi de. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc o de y'a to i ka français a sɔgɔbilen don dɔɔni. Dɔɔni. D'accord. Bon o ɲɛna maintenant malgré que i tun bɛ Faransi i nana i ɲɛsin dɔnkilida ma o de diyara i ye o tɛ wa donc an da bɛna tila ka don o ko fana na rapidement donc maintenant maliyɛnw an yɛrɛ bɔra ka nin présentation dɔrɔn a y'a partager hali bi ko de bɛ dugu kɔnɔ parce que nin tɛ kɛ ka caya donc Fatim ka sɔrɔ ani Kibili fila ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o ye garisɛgɛ yɛrɛ donc maintenant n bɛ ɲɛsin Kibili ma tuguni Kibili maintenant an bɛ fɛ ka dɔn i ka carrière kɔnɔna na i ye difficulté jumɛn tɛmɛ yanni bi cɛ. Alhamdulillah n bɛ barika da Ala ye Thierno maa bɛ fɛn o fɛn kɛ k'i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la a bɛ fɔ fɛn min ma ko hɛrɛ sani o hɛrɛ in ka na sira dɔ bɛ yen i b'o siraw de tɛmɛ fɔlɔ o ye tiɲɛ ka sɔrɔ k'i tigɛ da hɛrɛ in kan kosɛbɛ o de kama don dɔ la n fa Alimami Bako ma a ko dɔw bɛ sin k'a ye ka maa dɔw ye dɔrɔn k'a fɔ ko e m'a dɔn Ala ye ninnu ladiya Ala ye nin k'u ye Ala ye nin k'u ye ko a tigi ye sɛgɛn min kɛ sani a ka hɛrɛ in sɔrɔ ko n'a y'o sɛgɛn barow b'i ye walima n'i y'o sɛgɛn ɲɛɲini k'a dɔn i n'a dɔn tigitigi ko hɛrɛ min bɛ karisa bolo k'a n'a ka kan donc ni n ko n bɛ n da don o degun na a ka ca dɔɔni mais n bɛ se ka kelen fɔ min tora n yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ o ye waati dɔ la n ye accident kɛ moto la ka n sen kari a y'a sɔrɔ Ala barika la mobili kelen bɛ n bolo o kɛra n ka mobili fɔlɔ ye Sarlɛti min y'a di a tɔgɔ ye Wotoro Bamusa a jamu ye Siribe n b'a fo yan a n'a ka denbaya Baya Jalo den don n b'a fo kosɛbɛ Fata Kulubali den don n b'a fo kosɛbɛ Fa Siribe den don n b'a fo kosɛbɛ ale de fɔlɔ ye mobili di yan Sarlɛti Ala barika la k'o to n bolo moto boli tun ka di n ye n jatigi dɔ bɛ Segu n teri kun don n gundo fɔ ɲɔgɔn kun don n kanubaga tun don a tɔgɔ ye Daramani a jamu ye Kulubali Sumayila Kulubali den don Ala ka hinɛ a la n y'ale ka yamasan de ta hali sini n t'a dɔn accident in kɛra cogo cogo n kɔni ye n yɛrɛ ye dɔrɔn n bɛ maaw bolo u bɛ ka taa nin n woro karila n mɛnna a bana na dɔɔni Ala barika la a nɔgɔyara sani a ka nɔgɔya ka bere to n bolo Côte d'Ivoire kɛlɛ in ganna kosɛbɛ a waati a y'a sɔrɔ n ka musokɔrɔba bɛ ani n kɔrɔkɛ ATT dɛmɛ don maliyɛnw u bɛ se ka yan lasɔrɔ cogo min na o waati kelen n balimaw ye n lasɔrɔ ka sɔrɔ senkari bere in bɛ n bolo o tɛ bɔ n kɔnɔ o tora n kɔnɔ kosɛbɛ
d'accord tora ngoro kosɛbɛ donc n bɛ se ka gɛlɛya min fɔ donc o waati de gɛlɛya i ma kosɛbɛ waati gɛlɛyara ma kosɛbɛ hakili tora a kɔnɔ sinon baara kɔnɔ mɔgɔ bɛ gɛlɛya fitinin minnu sɔrɔ o ye baara taalan de ye o bɛ adamaden yɛrɛ kegunya baara kɔnɔ a b'a to i bɛ ko dɔn a b'a to i bɛ ko caman faamu olu tɛ baasiba ye nka n yɛrɛ ka ko fɔra k'a bɛ daminɛ fɛn min kɛra n na n'a tora n kɔnɔ kosɛbɛ n'a tɛ bɔ n kɔnɔ o ye nin yɔrɔ in ye o ye nin yɔrɔ ye d'accord donc maintenant an y'a ye mɔgɔ caman yɛrɛ balila ka nin dɔn dakolo de fɛ i ni dakolo tun ka jɛ kun sigin bɛ mun kan parce que i delila k'a fɔ ka an bɛ sumunu to an ka plateau kan yan i ko ko dakolo tun b'i wele de i ka t'i sigi t'a dɔn so kɔnɔ k'i ka fɔli kɛ hali ni maa tɛ yen nɔ i ka taa fɔli kɛ dɔrɔn o kuma in dabaliba ye ne minɛ kosɛbɛ donc o kuma aw ka jɛ kun sigin bɛ mun kan an ka jɛ kun sigilen tɛ dɔwɛrɛ kan ni jeli ni jatigiya tɛ ani ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tun bɛ jɛ in kɔnɔ parce que a ye liberté di yan kosɛbɛ ni ye fɛn o fɛn ye a fan fɛ min tɛ bɛn n k'o fɔ a ye ale tun ye o mɔgɔ ye parce que a yɛrɛ nana jateminɛ ni nafolo cayara maa caman bɛ o tɛ tiɲɛ f'i ye donc a ye ne bila o sira kan mais sani nafolo ka caya an tun bɛ ɲɔgɔn dɔn bon nafolo cayalen an tunna ɲɔgɔn na don dɔ la pharmacie kojo da la n tɛmɛtɔ de ye n jɔ ko n bɛ fura san pharmacie kojo dugu tilama fɛ n bɛ don dɔrɔn a y'a sɔrɔ a bɛ ka bɔ a fana taara fura dɔ san a y'a jɔ da la a ye ɲɔgɔn fo a ko Denba a kɛra fama ye dɛ i bɛ yan n ko n bɛ yan a ye dɔ ɲininkali kɛ n na a k'o dun n ko a bɛ yen n ko baasi t'a la a ko a t'i ɲɔgɔn ye tuguni n ko non n ko n'a ka ɲɔgɔn ye man ca ko kɔni fɛn t'a cɛ n ko non baasi t'an cɛ a ye mɔgɔ wɛrɛ ɲininkali kɛ n na n ko n'o faamuna a ye mɔgɔ wɛrɛ ɲininkali kɛ n na n ko n'o faamuna a ko o tuma i ni jɔn bɛ yaala sisan n ko non n ko n kelen de ka yaala ka ca kosɛbɛ dakolo o don ni dakolo ye ɲɔgɔn sɔrɔ pharmacie kɔnɔ pharmacie kojo da la d'accord donc après ɲininkali kɔnɔ a nana fɔ ko k'i ka ɲamakalaya bɛ ka sumaya n t'i mankan mɛn tuguni n t'a mɛn k'a fɔ i ye kasiri dilan n t'i ka foyi mɛnna tuguni a ko munna i y'o kɛ n ko dakolo n ko e yɛrɛ bɛ fɛ sisan ne ma ɲɛ n bɛ ɲamakalaya kɛ i bɛ fɛ n k'a kɛ jɔn na o don i ye nin fɔ Mamadu Dakolo ye n ye nin fɔ a ye ta gidɔrɔnda la mais n ye a dabɔ a kama de a y'a dabɔ a kama a tɛ komi o don y'a sɔrɔ maa tɛ yen n ka kuma tɛ fɔ maa min ye non mais n y'a dabɔ a kama parce que n b'a dɔn ale yɛrɛ ye mɔgɔ min ye puis n b'a dɔn a bɛ ɲamakalakan faamu ka se hakɛ min ma hɔrɔn min bɛ ɲamakalakan dɔn o tɛ dimi ɲamakala kɔrɔ a ka kan na a ka ɲamakalakan fɔli la kosɛbɛ mais hɔrɔn min tɛ ɲamakalakan faamu o de bɛ se ka bere ni muru ni marifa ta ɲamakala nɔfɛ wallahi donc a tun bɛ ɲamakalakan mɛn ala ka hinɛ la n ye nin kuma in fɔ a ko an bɔ donc a ye kuma bila ten ne taara dugu jɛra a ye n wele dugu jɛra Dakolo y'i wele a ko n k'a sɔrɔ cité la a y'a sɔrɔ a bɛ sanke dɔw ka ɲi n y'a sɔrɔ a ko Denba Sura i ye kuma dɔ fɔ n mɛnna ka miiri kuma in na kosɛbɛ i b'a dɔn ko i ye n dɔgɔya n ko i kan kɔrɔta nin ye dɔrɔn dɛ a kɔrɔta nin ye parce que cɛkɔrɔbaw caman tulo b'an na bi Dakolo yɛrɛ balimaw caman tulo b'an na bi i kan kɔrɔta u k'a dɔn kibili ni Dakolo ka jɛ kɛra cogo min na u ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko i b'a dɔn i ye n dɔgɔya n ko non n ko n b'i dɔgɔya n ko kuma n'a tɛmɛ sira don mais n'a y'i tɔɔrɔ i bɛ yafa n ma a ko bon e de bɛ k'a mɔgɔ filanan ye mɔgɔ min ye nin kuma ɲɔgɔnna fɔ n ye a ko don dɔ la ni dɔ fana ye ɲɔgɔn ye a bɛ verre de feere n ye n jɔ ka verre san a bolo Dakolo tun bɛ verre finman donni tun ka d'a ye nka mɔgɔ caman b'a bila ka taa kɔrɔ min kan o tɛ ala tun ye ɲɛkisɛ dɔ d'a yɛrɛ ma ɲɛkisɛ in maa min bɛ se k'i ɲɛ jɔ a ɲɛkisɛ la ka kumaya i b'a fɔ ne yɛrɛ ta cogo min non kunbabaya tun tɛ nka taamasiyɛn dɔw tun b'a ɲɛkisɛ la n'a y'a jɔ i la k'a fɔ i bɛ se k'i ta jɔ a la ka kuma fɛ o man ca donc yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'a bɛ taa a bɛ verre finman san hali a b'a san sira la k'a don a ɲɛ na donc a ye verre san nin tigi bolo nin tun ye mabɔ de ye a ko sani i k'a kɛ verre feere i tɛ taa ɲamakala kɛ a ko k'o fana ye kuma dɔ fɔ a ye ko n ka kuma in de fana y'a hakili jigin o la donc ni kuma fila de fɔra a ye donc k'a ta o don na fo ka taa s'a ka saya ma kumakan surunyana a ye n minɛ a ye so yira n na a ko Denba n bi yan n ti yan su o su na baro kɛ yan Allahu akbar donc a y'o so yira n na ka gardien yira n na ne nana dɔrɔn dayɛlɛ a ye ka cuisinier ka n yira o la o bɛ dumuni tobi ka di yan ni n nana n bɛ fɔli kɛ tuma dɔ la n kelen bɛ fɔli kɛ so kɔnɔ fo waati min donc ala ni kɛra barika la tiɲɛ don alimami ba ye n kalan nka ɲamakalaya yɛrɛ kɔnɔ ka se ka courage sɔrɔ ka fɛn caman ɲɛɲini Dakolo fana ye n bila o la Mamadu Dakolo a ye n bila o la parce que an tun bɛ ɲɔgɔn sama kuma na kosɛbɛ a tun b'a dabɔ a kama yɛrɛ ka kuma dɔw fɔ min bɛ n tɔɔrɔ donc n fana tun b'a dabɔ a kama k'o ɲɔgɔnnaw fɔ a ye yaasa siraw bɛ se ka kɛ kelen ye a tɛ tɛmɛ o nka kan ala barika la
a balola fo ka taa sa ka saya ma n ka juruma to a la i ka juruma to a la abada a kun to ka miliyɔn caman compter ka d'i ma n ka juruma to a la a kɛra n fɛ fɛ dɔrɔn tɛ don dɔ la a y'a tigɛ da n kan na a ko Demba ko n bɛna to Mali ɲamakalaw b'i bonya Dagolo ko ten k'ale bɛna to Mali ɲamakalaw bɛna e bonya a ko n bɛna kɛ sababu ye Mali ɲamakalaw b'i bonya wa n bɛna Mali ɲamakala bɛɛ bila k'i bonya a ko yarɔ ye denmisɛnnin ye a ko bon n bɛn'o k'i ye a don Amadu Gambi bɛ yen Amadu Gambi an b'a wele ko Bikan a bɛ yen dugu jɛra a ko n ye kuma dɔ f'i ye i kamana kan a ko n tɛna ko wɛrɛ kɛ koyi e b'a dɔn ne ni ɲamakalaw ka di n bɛ fɛn d'u ma ni n bɛna hɛrɛ dɔ kɛ ɲamakala min ye n bɛ e bɔ a kalama fɔlɔ e b'a fɔ a tigi ye k'i da suɲɛ k'a fɔ a ye ko Dagolo n'a tun bɛ baro la ko a bɛ na nin k'i ye koyi n'o kɛra o tigi bɛ nisɔndiya wa a bɛ nisɔndiya e kɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ k'i ni Dagolo bɛ baro kɛ donc a b'i bonya a y'o kɛ a ye o misaliw yira k'o taamasiyɛnw yira don min na a bɛ Nayini Jabate ka so jɔ san'a ka jɔli daminɛ Nayini Jabate a y'a fɔ n ye a bɛna mobili d'a ma fana Mercedes min ɲɔgɔnna tɛ jelimuso bolo a y'a fɔ n ye n taara Nayini fɛ yen fana o cogo kelen na ka n sigi ten n'a ye baro kɛ n ye n dɛn ka kumaw kuntigɛ tigɛ ye o kɛra donc n b'o barika da ye parce que maa dɔ bɛ se k'i sɔn nka ale ka sɔnni kɔfɛ a bɛ maaw bila k'i dɔgɔya nka min bɛ se ka maaw bila k'i bonya o man ca fo sisan maaw bɛ ne bolo u bɛ n sɔn u mago tɛ n ka cassette la u mago tɛ n ka kumaw kan u mago tɛ n k'u tanu mais u b'a kɛ Dagolo kama fo sisan Dagolo kama fo sisan depuis Dagolo fatura a dɔ filɛ nin ye Buwake jɔyɔrɔmɛ tɛ dɛ Abdul Nasir a jamu ye Sidibe Abdul Nasir Sidibe a bɛna ni motow ye a yɛrɛ ka marques b'a kan commerçant ba don a ko kana foyi fɔ ne ye Demba kana n tanu dɛ kana n tɔgɔ fɔ fiyewu Dagolo tanu dɔrɔn a y'a fɔ n ye ta da ni da bon n'a ɲɔgɔn a bɛ jɔyɔrɔmɛw fana na a ka ca a bɛ jɔyɔrɔmɛw fana na camanba minnu ye n kanu Dagolo kama fo camanba bɛ yen fɛn b'a dɔw bolo fɛn t'a dɔw bolo donc alhamdulillah an bɛ dugawu de kɛ vraiment Ala kana kɔ langoloya a sara ka den minnu to Ala ka barika d'u la Ala ka hinɛ yɛrɛ la Ala ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ yɛrɛ Ala ka dugawu minɛ mais fɔlisen jumɛn kun ka d'a ye n'a tun ye wele k'e ka taa ngoni fɔ ngɔninsen mun ka d'a ye hakili b'o la ngɔninsen min tun ka d'a ye ne tun bɛ min fɔ a ye hakili b'o la e k'o dɔn kɔri ta n'a tigi ma baasi ko vraiment tɛ Dagolo ye yan ne tɛ Dagolo ye dɛ parce que ni Dagolo bɛ yan sa Dagolo bɛ se ka miliyɔn caman bila sanfɛ nka ne kɔni t'o ye nka i b'a kɔri Dagolo kanubaw bɛ k'i lamɛn i ye kuma dɔ fana fɔ n y'o lamɛn n bɛ i latɛmɛ o yɔrɔ la dɔɔnin san'an ka taa ɲɛfɛ o ye jumɛn ye i ko Demba waritigibaw ni u mago b'a la u b'a wele ka na a bɛ kumabaw f'u ye k'a yira lamɛnbaaw la anw tɛ yen waritigibaw dɔrɔn kama ne lamɔna min bolo hali sisan n'i y'a ka kasitiw lamɛn i b'a mɛn k'a barika 200 la a barika 100 na u ye donc o b'a yira i bɛ fɔli kɛ hali fantanw non ne bɛ taa dɔw yɛrɛ fɛ yen u kamana yɛrɛ bɛ gan u t'a dɔn u bɛna min kɛ donc o b'a yira anw bɛ se k'i wele mais ka sɔrɔ n taara ten n bɛ taa ten ka segin ten ne b'o caman kɛ ne labɛnna ne b'i wele quoi ne b'o caman parce que ɲɛ b'a la kasitiba dɔ b'i bolo ne bɛ siran ne a bɛ taa yɛrɛ ka sɔrɔ a ma sara i la k'a sɔrɔ a ma sara la a bɛ t'i ka so ka fɔli kɛ n'a ye ɲɛ b'a la i yɛrɛ kamana gan na a bɛ bɔ a la a t'a sara i la kibili o kɔrɔ ko maa kan ka e gɛrɛ a la hali waritigiw fana a b'a k'u la a tɛ tɛmɛ o kan k'a dun ka ɲɛ kosɛbɛ dɛ a dun dɛ Mali a y'a partager bi kari dɛ ni bi fɔra maa mun ko duman fɔli kɔ dɛ parce que kuma bɛɛ bɛna fɔ yan bi a bɛɛ fɔli dumanw kuma dumanw a bɛɛ de bɛna fɔ yan kibili an b'i bolo n tun b'a fɔ Abagale den n tun b'a fɔ Ganyila den n tun b'a fɔ Amadula den min tun b'a to taama na sufɛ taama a
a ye cɛkɔrɔba dalen ye wotoro kɔnɔ Segu ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ko Kibili Denba ko nin bɛ taa minɛ nin waati in na n ko Segu sugu ye n dɛnɛ ye a bɛ ka sugu magɛn sini ye sugu ye a bɛ taa depuis sisan yaasa a ka bɛn ni Segu ye a ko Lasi ma ko i sen da fɛrɛ kan Lasi tun y'a ka danayama ye o de tun bɛ mobili boli n'a ye Lasi y'a tɛgɛ da fɛrɛn kan a jigira ka miliyɔn paquet ta ne yɛrɛ t'a dɔn da min don nka miliyɔn siriw don ka taa cɛkɔrɔba ta ka bɔ wotoro kɔnɔ k'a d'a ma a m'a fɔ n tɔgɔ ye Mamadu a m'a fɔ n jamu ye la a donna mobili kɔnɔ a yɛlɛla ne ko k'i bɛ yɛlɛ mun na ko nin bɛ sɔn k'a fɔ ko jinɛ y'ale sɔn kungo kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ la a sɔrɔ ko jiri y'a sɔrɔ papa n tun b'a fɔ jɔyɔrɔmɛ kɛ min ye don dɔ la n'a ka baro la n k'a ma n ko Mahamadu n ko e b'a kalama ko jɔyɔrɔmɛdenw bɛ k'i ladege wa n ko n'i ye dɔw ye i b'a sɔrɔ kɔnɔkisɛ caman b'u tigɛ la ko tiɲɛ don n ko a caman bɛ yen o bɛ bɔti matarafa kosɛbɛ n'i y'u ɲininka o b'a fɔ k'i ka hɛrɛ in sɔrɔla bɔti kɔnɔ n ko n'i m'i cogo dɔn n ko ladegeli in laban bɛ fɛ ka kɛ tiɲɛni ye dɛ n ko n bɛ fɛ i ka misali ɲuman yɛrɛ o la n'a ka o kuma kɔfɛ ka san 1 ɲɔgɔnna kɛ a ye wari bila ka taa Kongo ka taa wari in di Basora Jige ma a ko jɔyɔrɔmɛden minnu bɛ Kongo ni fɛn tɛ u bolo ni manakun t'u bolo muso bɛ minnu bolo i bɛ nin hakɛ di olu ma muso tɛ minnu bolo i bɛ nin hakɛ di olu ma hakili t'a hakɛ kelen na quoi a fatura ka wari in tɔ to Basora bolo ka sɔrɔ a ma tila dibi la ale kun tɛ maa sɔnna ye dɛ ale tun ye maa dɛmɛna de ye Ala ni kira jati kama ne b'a fɔ n ka ɲamakala kumaw na mɛnna n ko maaw b'a fɔ ko Ala t'i ye n ko Ala b'i ye nka hakilitigiw de b'a ye Dagolo tun bɛ Bamakɔ yan de n ko n'a kun taara jamana kɔ kan san'a ka essence feere a ye baara caman kɛ o a fa ye bazin bitigi dayɛlɛ ka d'a ma siɲɛ 2 a bɛ datugu a b'a wari bɛɛ dun k'a ban Ala b'a yɛrɛ yira an na cogo di waati kɛra la ni Dagolo n'a ka minɛnw kun donna Bamakɔ suguba kɔnɔ n'a tɔgɔ b'a kan ko nin ye Madu Dagolo ka minɛnw ye sugu bɛɛ maa tɛ sɔrɔ min b'a san ko kungo b'a kɔfɛ kungo subhanallah kuma kɔrɔ ye nka a bɛ sa tuma min na fɛn bɛ maa o maa bolo k'a bɛ f'i ma ko nafolotigi ko i bɛ Mali in kɔnɔ walima Mali kɔ kan a ka d'a bɛɛ ye n'a ka jɛ Ala m'a yɛrɛ yira n na Ala m'a yɛrɛ yira n na don dɔ la a ye fɛɛrɛ kɛ ka essence citerne 1 sɔrɔ a yɛrɛ ye essence feerela dɔ bɛ yen a ye citerne 1 yir'o la ko essence citerne 1 b'i bolo n'i b'a san cɛ in ko a ma ko e ye bandi ye an bɛ siran i bolo fɛn ye kuma in tora a kɔnɔ o cɛ kelen nana contrat dɔ sɔrɔ ani Total mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani min dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ essence d'u ma o y'a sɔrɔ Dagolo ka laɲiniw caman sabatira contrat in bɛ sen na ale bɛ to ka essence d'u ma a y'i to la u mako nana jɔ essence la a y'a sɔrɔ Mali kurukara bɛɛ essence tɛ maa si bolo Dagolo tɛ Edouard Mali a taara Dagolo ka bureau la k'a mako b'a la a ka maaw y'a wele k'a fɔ a ye ko Karim Masina b'i kɔ a y'a sɔrɔ a bɛ cité la a yɛlɛla a y'a kunkolo firifiri a ko Denba i labɛn an ka taa a sera a y'i sigi bureau ba in kɔnɔ a ye cɛ bisimila cɛ nana a y'a sigi a ye hami min b'a la n'o ye essence ko ye komi a b'e de bolo bi n mago bɛ nin quantité la n'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ
Ah, ko problème t'a la ko a bɛ sɔrɔ ka anw ye bandiw ye anw bolo fɛn mankan b'a kɔfɛ dɛ cɛ ma kuma in faamu a seginna k'a ko n ye kuma min fɔ a bɛ komi i m'a faamu hakili b'a la n delila ka na citerne kelen d'i ma n ko i k'a san i ye nin kuma in fɔ n ye wa cɛ ko k'o waati y'a sɔrɔ ko bɛɛ bɛ siran ɲɛ nka bi maa tɛ siran ɲɛ a yɛlɛla a mago bɛ min na a y'o d'a ma o de tun ye Mahamadu la ye ale de tun bɛ kobaw kɛ o de kama n b'a fɔ denmisɛnninw ye n ko ni kobakɛla banna kumabɔ fɔlɔ bɛ ban pewu a ma kuma caman fɔ nin kasiti in na e ye ko caman kɛ wa i jija i ka ko dɔ kɛ dɛ i jija so kɔnɔna na Mahamadu la de y'a fɔ n ye don dɔ la o y'a sɔrɔ layiru b'a ni dɔ cɛ a kan ka mobili kelen di a tigi ma a ko Demba i b'a dɔn min kama n m'a kɛ fɔlɔ wa n ko ayi n t'a dɔn a ko n balima dɔw bɛ yen u mako bɛ mobili la mɔgɔ tɛ se ka mobili di balima bɛɛ ma k'a ban nka dɔ bɛ yen sisan o mako b'a la n bɛ fɛ k'o ta ɲɛnabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka karisa ta ɲɛnabɔ n'o kɛra ne bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ n ka baara la n'o kɛra n y'a di min ma maa tɛna n'a juguya ne somɔgɔw la cɛrɔn i bɛ kɛ ɲamakala ye dɔ bɛ yen a bɛ fɛn ta k'a d'i ma nka i b'a sɔrɔ i nege bɔlen don a somɔgɔ bɛɛ la i b'a dɔn min b'a kɛ wa a bɛ min d'e ma a t'a d'u ma o de kama ne b'a fɔ ka caya n ko kɛnɛma wo datuguba de ka ca nka sokɔnɔ wo datuguba man ca n'i bɛ fɛ ka tanu cogo ɲuman sɔrɔ i jija sokɔnɔna na fɔlɔ n'i tilal'o la i ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma wallahi e tiɲɛ dɛ jɔyɔrɔmɛkɛ min tun bɛ ɲɔ ni malo bila ka taa san o san ɲɔrɔ jamana kan min tun bɛ nasɔngɔ bila ka taa o de ye Mahamadu la ye a ka ɲuman tɛ se ka fɔ ka ban cɛrɔn n b'a daminɛ sisan fo sini sɔgɔma a tɛ ban latamajɛri a sara don min na diɲɛ y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔba dɔ taara a sera kiyama don min na kiyama furew y'a dɔn k'a fɔ ko cɛba dɔ y'anw sɔrɔ yan bi kuma kɔrɔ yɛrɛ ala kana an se fɔlɔ dɛ Fatimu i cɛ ye kuma dɔ fɔ mun y'an jatigɛ an b'a bila yan an k'a bila yan dɛ sinon kiyama ko min b'a la vraiment ɲɛna non vraiment Kibili a tɛ tɛmɛ nin kan hakili la Jɔkɔrɔmɛw tulo b'an na bi u ka wuli k'u jɔ dɛ nin ye kokɔrɔba de ye et puis a bɛ ka kuma mun fɔ vraiment nin fɔlisen de tun ka di Mahamadu la ye ni o ye Dakolo o tɛ wa vraiment an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma an n'an bɛ taa jɛ kiti min na ala ka nɔgɔya bɛɛ kelen-kelenna ye Fatimu n bɛ ɲɛsin i ma maintenant Fatimu i ko k'i tun bɛ Faransi an b'ala ka na dɔɔni o k'o bɛna dɔɔni parce que n'i bɛ yɛlɛ étage sanfɛ i bɛ yɛlɛ escalier kan dɔɔni o tɛ yan fo ka taa fɔ i yɛrɛ la donc i tun bɛ Faransi i balila ka na Mali la i ka parcours kɛra mun ye munna i nana Mali la ka na i ɲɛsin dɔnkilida ma ka ɲɛ i tun bɛ mun na fana Faransi bon tun bɛ mun na bon i wolola yɔrɔ min na ka mɔɲɛ kɔni i kɔni donc i wolola yen i ka denmisɛnniya kɛ ka n ka denmisɛnniya kɛ ça veut dire n ye école kɛ ka baara kɛ mais musique de diyara n ye musique de diyara à plus forte raison jeliya yɛrɛ de ka di bon baara sugu jumɛn kɛ n b'a ɲininka o la parce que aw fɛnɛ tɛmɛ o yɔrɔ de kunna i tun bɛ baara sugu jumɛn na Faransi n ye baara caman kɛ parce que n ye formation caman kɛ n ye dɔɔni kɛ auxiliaire de périculture la mais après o ma kɛ n ka ko ye n nana banque sira fɛ o ye jumɛn ye o ye mun baara ye guichet à la banque guichet à la banque banque tun baara kɛ banque na poste la ok voilà ça veut dire bon o ma kɛ n ka ko ye parce que en fait ni ne tun ye kalan kɛ kalankɛyɔrɔ la ni sumu bɛ yen ne bɛ taa sumuyɔrɔ la ni contrat nana n bɛ t'o la n bɛ tila ka segin ka na kɔ tuguni k'a ta dakɔrɔ la ni baara nana baara bɛ kɛ dɔnkili bɛ da weekend fɛ mais ni contrat sɔrɔla fɛnɛ n bɛ taa contrat la donc i tun t'a fila bɛɛ de ɲɔgɔn na yɔrɔ o tɛ ɲɛ tubabuw fɛ yen o tɛ ɲɛ tubabuw fɛ il faudrait que n ka choix kɛ n ka choix bɛnna dɔnkilida ma parce que ni mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kɛ tubabuw yɛrɛ b'a fɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ il faut que tu sois à l'aise dedans fɛn min ka di i bɛ se ka nɔ bɔ o de la ça veut dire n ye kalan kɛ a ma goya n ye n ye baara kɛ alhamdulilayi mais n yɛrɛ b'a dɔn n yɛrɛ bɛ lafiya fɛn min kɔnɔ o ye dɔnkilida de ça veut dire n y'o sira ta voilà d'accord donc o de la i y'a décidé ka na Mali la pour que k'i ɲɛsin o dɔnkilida ma ka ɲɛ voilà n ye maɲindɔn da n tun bɛ na n fitinin ni maman tun bɛ na mais après sani n ka maɲindɔn da n jɛɲɔgɔnw tun bɛ yen minnu b'a fɔ ko n ka na bon ko n ka na to yan mais ne tun bɛ navette kɛ parce que an bɛ répétition kɛ so kɔnɔ
bon on b'a fɔ Fatimi bɛ dɔnkili da o bɛɛ la n bɛ taa n ka sumu kɛ Paris ye et puis ni tubabuw tun bɛ baara kɛ ça veut dire n tun b'olu contrat ni fɛnw kɛ ça veut dire tun ma décidé ka to yan d'accord bon n ye maɲindɔn da maliyɛnw y'a réclamé ko n ka na Mali la n nana n bɛ navette kɛ coronavirus ko in yɛrɛ de y'a to n ye caman kɛ yan mais ka na kɛ yɛrɛ de sisan n sigira kudayi comme n y'a fɔ cogo min na muso n'i kɛra muso ye i sigiyɔrɔ o ala de b'o latigɛ i cɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na i bɛ sigi yen de bon ala kɔni y'a latigɛ sisan kɔni n sigiyɔrɔ bɛnna Mali ma parce que n furu yɔrɔ bɛnna Mali de ma Segu bɛ Bamakɔ ni Segu non o ɲɛna donc o b'a yira Kibili kɛra sababu ye ni ka se ka i to i faso la yan voilà o tɛ yan sinon a navette ko de tun bɛ caya a navette ko tun bɛ caya quoi voilà a taa ka segin voilà taa ka segin ko tun bɛ caya mais sisan kɔni an bɛ taa b'u ye ka sɔrɔ ka segin a tɛ tɛmɛ o kan inchallah ok donc maintenant yanni ka ɲɛsin Kibili ma naam parce que i da sera yɔrɔnin dɔ ma f'an ka munumunu o kɛrɛfɛ donc c'est très important mɔgɔ caman y'i dɔn i ka cɛbakɔrɔ yɛrɛ ou bien jumɛn do ta bon ne donna maɲindɔn yɛrɛ de la mais cɛbakɔrɔ fana nana tournure kura wɛrɛ de ta ka succès kura wɛrɛ di ma tuguni mais maɲindɔn in kɔrɔ o kɔrɔ bamanankan n ma ɲin dɔn n tɛ n ma ɲin ni jugu dɔn o dɔnkili don n ma ɲin dɔn n ma ɲin ni jugu dɔn bɛɛ bɛ yɛlɛla na parce que e ni dɔ bɛ kɛlɛ la sa e bolo ko yɛrɛ de ye jugu ye ka sɔrɔ dɔ b'i senkɔrɔ o bɛ se k'i faga ça veut dire a wagati la ko caman kɛra n na n ye ko caman dɔn ça veut dire bon mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ dɔn mais fitinin min mana k'i la kɔni b'o dɔn voilà ça veut dire ni nin dɔnkili bɔra alhamdulilah barika ala ye fɛnɛ a dɔnkili diyara mɔgɔw ye parce que ni n kun y'a da a dalen kɔfɛ mɔgɔ b'a fɔ Fatimi est ce que e ma nin dɔnkili da ne de la Fatimi est ce que e ma nin dɔnkili da ne la a dɔnkili ye million de vues sɔrɔ k'a sɔrɔ million de vues ko kun ma na ni succès ye bi Mali la alhamdulilah n bɛ ala fo c'est comme si que dɔnkili diyara mɔgɔ yanni mɔgɔ yɛrɛ tun ka e yɛrɛ dɔn fɔlɔ bon dɔnkili in diyara mɔgɔw ye ne yɛrɛ diyara mɔgɔw ye après jusqu'à les Maliens m'ont réclamé après n ye clip caman kɛ ka single caman bɔ o kɔfɛ mais cɛbakɔrɔ bɔlen fɛnɛ nana ko dafa tuguni voilà mais cɛbakɔrɔ ye i bɛ fɛ ka mun fɔ a la tan exactement c'est un conseil pour les femmes comme c'est un conseil pour les hommes puisque bi na an tilela denw anw bi denw anw bolo ko waritigi de ye cɛ ye wallahi bon waritigi tɛ cɛ ye o wari tɛ sanu tɛ mun don yeɲana tɛ cɛ ye kɛwale de kɛwale fo cɛ k'i jɔ cɛya jɔyɔrɔ de la wari bɛ cɛ dɔ bolo a tɛ se k'i valeur dɔn a tɛ se k'i valeur yiri la wallahi ni tiɲɛ i m'a faamuya garizigɛ ye ala de ta ye sani ka furu mɔgɔ ma ko wari b'a bolo fura ma ko a danbe ka ɲi k'a bɛ se k'i bonya i m'a faamuya k'i to i danbe la k'i dɔn k'i ni somɔgɔw dɔn moi pour moi c'est le plus important mais i bɛ se ka furu dɔ ma a bɛ miliyɔn d'i ma k'i bila étage kɔnɔ a t'i jate a t'i bonya i m'a faamuya ça veut dire n ye nin dɔnkili da ka valeur di cɛw ma minnu fɛnɛ miliyɔn tɛ minnu kun mais minnu bɛ se muso ladon na wallahi i m'a faamuya u b'a fɔ anw n'a ɲɔgɔn awɔ o do dɛ e fana bɛ se muso ladon na dɛ ka muso nɛgɛ ka to ka taa n'a ye yɔrɔ ninnu na a ka baro ninnu kɛ o tɛ yan voilà ou bien mun wɛrɛ b'a la tugun oui o fɛnɛ b'a la i b'a dɔn ko hali ni cɛ ye kojugu k'i la a bɛ se ka kɛ parce que ji ni fɛn bɛɛ bɛ fili ko dɔw bɛ kɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ mais i b'a dɔn a da yɔrɔ bɛ sɔrɔ i la yɔrɔ min na wari tɛ se k'o bɔ yen n'a tigi ye wari d'i ma i bɛ wari don yɔrɔ na mais a kuru bɛ k'i kɔnɔ mais n'i miiri a ka ɲuman tɛmɛ ma i b'a dɔn ko l'erreur est humaine o bɛ kɛ tu vois voilà ça veut dire moi mais e yɛrɛ bolo cɛ kan ka comporter cogo yanni an ka taa yɔrɔ jɔ cɛ kan ka comporter cogo di muso yɔrɔ parce que i ko cɛbakɔrɔ i bɛ ka muso cɛ kan ka comporter comme ne cɛ ye ouais mais cogo jumɛn cɛ kan ka mun ni mun de kɛ muso ye parce que il faut k'an k'o dɔn fana bon mɔgɔw ka ko yeta tɛ kelen ye sinon ne bolo cɛ kan ka a muso hakilina dɔn comme muso kan ka cɛ hakilina dɔn cogo min na ka i muso nɛgɛn k'a bɛrɛbɛrɛ wari tɛ muso san ni la kanu ani i b'a traiter cogo min na la traiter bien la chérir ça veut dire i ka muso bonya k'a dɔn k'a bɛrɛbɛrɛ
voilà o kɔrɔ tɛ k'i bɛ ko bɛɛ diya muso la parce que voilà parce que muso fana bɛ to ka fili yɔrɔ dɔ la dɛ mais kana bɛɛ fɛnɛ goyana f'i ka to k'i ɲɛni kun mais faut pas k'i k'a bɛɛ fɛnɛ goyana o fana ye tiɲɛ i m'a faamuya muso hakili ka surun trop i ma u b'a fɔ ko hakili sɛ hakili de banna ni muso hakili ma surun muso tɛ wolo kɛ bange kɛ siɲɛ fila o tiɲɛ don dɛ i bɛ kɛ saya ni balo de cɛ wallahi mais muso hakili suɲɛ ka di muso sɔrɔ ka di voilà bon n'i ye muso nɛgɛn dɔrɔn k'a to a dama la k'a bonya mais muso fana est-ce que n'i y'a nɛgɛn kojugu k'a dama tɛmɛ mais ne y'o f'i ɲɛna o cɔrɔnɔ n ko an m'a fɔ k'i k'a bɛɛ di a la parce que muso filɛ nin comme n y'o de fɔ sɛ hakili de b'an na i t'a bɛɛ di an na i t'a bɛɛ fɛnɛ bonya na mais i b'a to a dama na k'an bonya ça c'est vrai voilà o ka ɲi o ye hakili ɲuman ye o la hali n'aw ye ko ninnu kɛ an ka to ka ɲɛ mun k'an tɛgɛ kɛ nka an ka n'aw bugɔ an ka ɲini kun dɔrɔn c'est à dire que o bɛɛ bɛ k'o diya o b'a diya donc maintenant o morceau in na i bɛ se k'i kan ni fila la wa parce que a morceau in ka di mɔgɔ caman y'a fɔ k'a ka d'u ye dɛ ko morceau in ka d'u ye kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ y'a message ci ne ma fan bɛɛ i kan fila la minnu hakili t'a la kosɛbɛ o hakili ka jigin a la Falilalule ne mena cheba iwala bemanga kulusi dondi jula minite kelenya chende kanye cheba lema Falilalule ne mena cheba iwala bemanga kamala ni kawangu de kelenye chebe teche wallahi Nteretiane Nteretia oui Nteretiane Netere wezila Nteretiane Kana fo chebete che Fentigi ye cheba kurolula chebete che Kana fo chebete che Ali fantanke ye cheba kurolula nga chebete che Kantigi mancha ni jara vraiment morceau jara ou bien kibili a ma diya a jara dɛ i taara i yɛrɛ k'a fɔ tellement que a jara kibili f'ale nisɔn jara donc vraiment merci an b'a fɔ ala ka i kɔrɔ ni kan ye ala ka aw kan bɛn hali bi mais n bɛna ɲɛsin kibili ma kibili an bɛ fɛ ka mun dɔn o ye Fatimu i ni Fatimu kɔni furula maaw ko k'u bɛ fɛ k'a dɔn aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn aw tun bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis France wa walima aw ye ɲɔgɔn dɔn Mali la yan non an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna an ye ɲɔgɔn dɔn Mali de la yan Mali la yan en 2005 2005 oui an ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra n jatigimuso Mayimuna Hayidara Mayimuna Hayidara fɛ Mayimuna Hayidara parce que ne ni Mayi ye ɲɔgɔn dɔn i b'a dɔn ne ka jaw caman ye jɛkɔrɔbaw de ye ne ni Mayi ye ɲɔgɔn dɔn ɲɔnɔ a waati ni malo kan waati kun sera ni malo tigɛra ne ni n ka cɛkɔrɔba tun bɛ bɔ an bɛ taa ɲɔnɔ mara la an bɛ taa malo ɲini kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔw bolo mais san'an ka don kɔlɔn kɔnɔ an bɛ na ɲɔnɔ dugu kɔnɔ fɔlɔ an ka mɔgɔba minnu bɛ yen komi i n'a fɔ Baba Sibi ala ka hinɛ a la i n'a fɔ Wotoro Lasina ala ka hinɛ a la Aramata Hayidara o ye Mayi ba ye donc an tun bɛ se Jajɛba fana fɛ o ye Bokariba fa ye an bɛ tɔgɔ kɛ nin bɛɛ la ka malo sɔrɔ donc maintenant an nana ɲɔrɔn ville kɔnɔ ne terikɛ tun bɛ yen Seydou Yatasayi halisa a bɛ yen donc n'ale tun ye teri ye kosɛbɛ an tun ka di kosɛbɛ denmisɛnniya kɔnɔ n'ale tun bɛ yaala donc ale sababuya de la ne ni Mayi ninnu yɛrɛ donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka Mayi dɔn mais an tun bɛ ɲɔgɔn ye ɲɔnɔ de bon mun y'a to an ye ɲɔgɔn ye yan ATT tile waati ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la ATT a waati a denmuso bɛ yen Mahabɔ n jatigimuso don n b'a fɔ nin waati na hakili la tulo bɛ n na ka Fanta fɔ ka Chopette fɔ ka an baɲuman yɛrɛ fɔ n'o ye Lɔbɔ ye k'a fɔ a ye ko ala ka limaniya d'an n'a ma Mahabɔ an ye cassette dɔ ta Mahabɔ ye ne ni Babani Kɔnɛ de ye cassette in ta a y'a sɔrɔ Mahabɔ bɛ kalan na Londres cassette talen a kɔrɔmuso ye cassette k'a la ka fixe jɔ tan a ka cassette in lamɛn ka téléphone fixe jɔ a kɛrɛfɛ radio kɛrɛfɛ a k'a lamɛn cassette in diyara ye kosɛbɛ a nisɔndiyara nisɔndiya in kama a ko Dɛnba ko fɛɛrɛ kɛ i ka taa cassette in di Basan Konate n terimuso bɛ Basan Konate i ka taa cassette in d'a ma Basan tun bɛ faso kanu na donc a kan ka na a bɛ na ni cassette ye a bɛ n'a di yan donc a ye Basan ka numéro ci ma n sera Basan ninnu ka so n y'a sɔrɔ ko Basan bɔra k'a taara a terimuso fɛ yen a terimuso de tun ye Ayise Hayidara ye o ye Mayimuna kɔrɔmuso ye donc mais yɔrɔw man jan ɲɔgɔn na donc n taara yen ka taa sɔrɔ Basan bɛ yen
Maimuna yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ yen Maimuna yɛrɛ bɛ yen Gogo Gindo n'o ye Bube Mayiga muso ye jatigi ɲuman don k'a sɔrɔ a fana bɛ yen ni nin bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn nin waati kelen de kɔnɔ donc o ye cassette lamɛn ko diyar'u ye u k'u bɛ n ko diyaw yɛrɛ ye kojugu Mayi ko ayi dɛ nin ye ne ka jelikɛ de ye depuis ɲɔgɔn o y'a sɔrɔ Mayi nana a yɛlɛmana ye a bɛ kalan na a b'a kɔrɔmuso in fɛ mais depuis o tuma fonisere don Maimuna yɛrɛ donc ne Mayi donna ɲɔgɔn na ten n bɛna a nɔfɛ an bɛ taa yaala tuma dɔ la an bɛ bɔ ne ka mobili la tuma dɔ la an bɛ bɔ ale yɛrɛ ka mobili la an bɛ taa yaala ni nana fɛ n bɛ dumuni kɛ a ka so kɛra n ka yɔrɔ ye quoi voilà ni bɛ yen dɔrɔn n bɛ lafiya donc ni Fatimu ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra yen a ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra 2005 fo Mayi y'a dɔn ko n ka jigin a mɔmuso fɛ o hakili b'o la o kɛra ko waati o mɛnna donc mais o ɲɔgɔn ye kɔfɛ n nana ka dɔnkɛ parce que an tilala ka tunu ɲɔgɔn na ni Fatimu yɛrɛ ni Fatimu donc madame le direct parce que explication ninnu dɔw mɔgɔ souvent mɔgɔw tɛ sigi anw ye kalan minnu kɛ ladilikan caman bɛ kalan ninnu kɔnɔ kosɛbɛ a kalan kɔnɔ cɛkɔrɔba y'a fɔ n ye a ko cɛ bɛɛ ka fisa ni cɛ dɔ ye cɛ dɔ bɛ ani cɛ bɛɛ ka kan cɛ bɛɛ ka kusa cɛ dɔ ye cɛ dɔ bɛ ani cɛ bɛɛ ka kan ani cɛ bɛɛ fana ka kan mais cɛ dɔ bɛ ale de fana ka fisa ni cɛ bɛɛ ye subhanallah kuma ninnu kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na min ni cɛ bɛɛ ka kan n'i ye muso ta i ni cɛw kɛɲɛna n'i ye muso ta i ni cɛw tɔw kɛra kelen o b'a jira cɛ tɛ minnu bolo donc olu ma kɛ cɛ kana ni musotigi tɛ kelen ye mais célibataire ɲɛ b'a la bi dɛ awɔ mais tiɲɛ don cɛ kana ni musotigi danfara bɛ yen ok maa kelen ni maa fila tɛ kelen ye non kelenw tɛ cɛ bɛɛ ka fisa ni min ye o jɔn ye min ka sokɔnɔ kuma n'a ni maaw ma bɛnna a b'a ɲɛfɔ a ye mun da tɛ sigi n'a da bɛ kala kala sokɔnɔ n'a musow ni ɲɔgɔn cɛ n'a ni diɲɛ maaw ma bɛnna a b'a fɔ a ye ala kana ko cɛ bɛɛ ka fisa n'o ye o ye tiɲɛ cɛ jumɛn ka fisa ni cɛ bɛɛ ye ko bɛ min k'a ka so kɔnɔ ko gɛlɛma nka a sera k'i poro a yɛrɛ kan i bɛ don a ka so k'a bɔ i tɛ bɔ fɛn kalama donc o kama k'a yira lamɛnbagaw la k'a fɔ o dɔnniyaw bɛ yen ka ban nka wajibi ye anw kɛra jamana mɔgɔw ye anw t'an yɛrɛ ta ye anw ye maaw de ta ye tiɲɛ don donc explication dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ an yɛrɛ jatigiw mako b'a la mais u bɛ maloya walima fɛn dɔ bɛ yen u bɛ gêner k'an ɲininka donc wajibi an bɛ o dɔw ɲɛfɔ donc an tunnen kɔfɛ ɲɔgɔn na après an kana ka na ɲɔgɔn ye o sɔrɔla ale yɛrɛ ka dɔnkilida cogo la ani a bɛ kan minnu fɔ kan minnu bɛ bɔ a da o kanu nana na kosɛbɛ mais ka sɔrɔ n m'a dɔn k'a fɔ k'ale furu bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala tulo min kan ala ye n seere ye fɛn foyi tun tɛ hakili la ka ɲɛsin ale fan fɛ k'a fɔ furu ko ninnu voilà mais a diyara n ye nin fɛ baara ka di n ye parce que ne bɛ kuma minnu fɔ a bɛ dɔnkili minnu da vraiment ne ka kuma bɛ taga quoi surtout an bɛ denmisɛnnin ye donc n y'o hakili sɔrɔ donc fo kana kɛ n bɛ album labɛn na n nana miiri a diyara n ye ka morceau dɔ kɛ duwawudenw ye donc o morceau baara surunyalen n ye fɛɛrɛ kɛ k'a ye min b'a ka fɔli kɛ Alikaw Kuyate o ye ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye a bɛ ne yɛrɛ ka fɔli kɛ n ko Kaw ma n ko c'est vrai ni Fatimu bɛ ɲɔgɔn dɔn mais komi e n'a gɛrɛlen don ɲɔgɔn na bi kosɛbɛ n bɛ fɛ an ka gɛrɛ a la n ka taa fɛn dɔ ɲɛfɔ a ye n bɛ fɛ n'a ka morceau kelen kɛ an bɛ kuma duwawudenw kan morceau min bɛ yen n'o ye duwawudenw fasa ye o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ de y'a da fɔlɔ donc a y'a da n y'a mɛn voilà n ko an bɛ se ka baara k'a kan an b'a yɛlɛma dɔɔnin donc n ye n ka hakililaw fara a kan donc an taara an y'a ɲɛfɔ a ye a ma problème foyi k'a la donc o kɔnɔna na baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na teriya nana don an ni ɲɔgɔn cɛ puis danayaba nana an ni ɲɔgɔn cɛ i ni Fatimu oui donc danayaba min nana a kɛra ne yɛrɛ kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye puis n bɛ n ka fɛn caman fɔ a ye komi i n'a fɔ a yɛrɛ b'a ka fɛn caman fɔ an ye aw ka girola kumaninw fɔ ɲɔgɔn ye fɛn tɛmɛnenw minnu tɛmɛna minnu ma tɛmɛ an y'a bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc ka baro caman kɛ donc ala ka latigɛ nana o ye suna ni farida ye o ye furu ye donc fo ka n'a kɛ o kɛra alhamdulillah donc ka barika da ala ye ka barika da an jatigiw fana ye a ko in diyara minnu ye ani minnu ye an dɛmɛ vraiment ala ka aw kan bɛn hali bi mais yanni aw ka dugawuden da n bɛ fɛ aw fila k'aw kan bila yanni aw ka dugawuden da cɛ caman ye ɲininka fɛn dɔ la ko n k'i ɲininka a la o ye jumɛn ye ko tari secret jumɛn b'i bolo o ye secret jumɛn ye parce que Fatimu ye muso filanan de ye o tɛ wa ou bien Fatimu tɛ filanan ye wa fɔlɔ b'e bolo mɔgɔw dun ɲɛ b'a la Fatimu ni fɔlɔ in bɛn bɛn kosɛbɛ u bɛ dɔnkiliw da ɲɔgɔn fɛ u ka di a bɛ barow kɛ walima o tɛ de ni ma fili dɛ parce que ne ye mun ye bɔlɔlɔ kan u ka di u bɛ baro la ko tari dalilu jumɛn bɛ kibili bolo parce que cɛ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn a ka d'u ye ka muso filanan furu
nga u t'a dɔn u b'a fɔ fusu fɔlɔ ye cogo min na o ye fɔlɔ ye dɔw yɛrɛ dalen sunɔgɔ la u bɛ bali k'a fɔ i b'a fɔ u bɛ sogo la ka muso tester k'a lajɛ n'a bɛna diya ye o caman bɛ taa laban kɛlɛ la an y'olu caman ye bon Kibili sera ka o kɛ cogo di fɔlɔ an tɛ ka muso fɔlɔ maa minnu bolo an tɛ k'a lajɛ ka se ka ko ɲagare o tɛ dɛ maintenant filanan ye jumɛn ye o ye an nana ye Fatimu furulen kɔfɛ ani fɔlɔ bɛnna kosɛbɛ u bɛ baro la ɲɔgɔn fɛ u ka di e yɛrɛ b'u kɛrɛfɛ nisɔn ka di du ka di tan quoi ko maintenant dalu ye jumɛn ye Kibili cɛw tulo b'i la bi dɛ Tierno ne ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mais muso fɔlɔ tigiw ka yafa ma n tɛ ka dabɔ walasa ka na gindo fɔ an jatigiw ma ani ɲininkali kɛbagaw ma ko dalu foyi tɛ n bolo dalu foyi t'i bolo dalu foyi tɛ n bolo puis encore a tɛ komi n ka kodɔn ka bon ni cɛ bɛɛ ta ye n ye min fɔ n bɛ segin a kan anw ye jamana baarakɛlaw de ye anw ka fɛnw bɛɛ b'i ye maaw bɛ anw ka fɛnw jateminɛ sinon hali sini sɔgɔma cɛw bɛ dugu in kɔnɔ yan muso 4 b'u bolo maa si da ma deli ka taa du ka du kɔnɔ fɔlɔ k'a fɔ ko a y'a dabila ou bien a k'a kɛ tan o camanba de bɛ yen mais olu tɛ réseau kan olu tɛ réseau kan na mɔgɔ ye olu ka fɛnw tɛ yira télé ni fɛnw na i n'a fɔ cɛw fana bɛ yen muso 2 b'u bolo muso 3 b'u bolo problème foyi tɛ yen nka man ca di voilà bon ne yɛrɛ ka baw n'o ye n fa ɲuman musow ye ni dunan yɛrɛ donna so kɔnɔ u bɛ taa n'u ni muso filanan kumana u bɛ taa fɔ musokɔrɔbalen ko an ni denmuso ye ɲɔgɔn ye an y'a kɛ tan tellement que a yirala u bɛnnen don bɛn bɛ yen anw ye kodɔn ka sɔrɔ o bɛ yen mais ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye fɛn kelen de ye o ye jumɛn ye Thierno sani i ka maaw furu k'u fara ɲɔgɔn kan a jateminɛ fɔlɔ i k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ka d'u ye a n'a sɔrɔ i ko ka d'u ye awɔ n'i ka d'u ye n bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ cɛw ye donc e bolo n'i y'a ye furu muso tɛ ka bɛn peut-être i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ ka di i ye fɛn min ka d'a tigi ye e b'a ɲini k'o de dɔn wa i b'o de kɛ o ye tiɲɛ voilà donc ne bɛ Ala fo ka Ala barika da donc Fatimu b'a yira Kibili ka di dɛ furuɲɔgɔn minnu ye u bɛ n fɛ donc o fɛ in de kama u b'u yɛrɛ forcer ka effort caman kɛ ne yɛrɛ ye o fɛ de fana nana ni bɛn ye u ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ se ka fɛn o fɛn faamu o dɔrɔn de don sinon dalu tɛ kirisi tɛ foyi tɛ d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc hakili la nin faamuyara cɛ minnu kun bɛ yen ni u bɛ fɛ ka nin ko dɔn hakili la siga bɔra aw la pewu ko fɔ muso ka k'i fɛ fɔlɔ de muso k'i kanu a ka k'i fɛ a ka kɛ i balimaw fɛ donc o de la bɛn bɛ se ka na vraiment an bɛ dugawu k'aw ye hali bi Ala ka bɛn na aw ni ɲɔgɔn cɛ Ala kana nafigiw don aw cɛ Ala kana minnu bɛ taa don du kɔnɔ ko an na mɛ cini dɔ la ou bien ko ka taa tasumaw cɛ Ala k'aw kisi olu tɔɔrɔ ma donc maintenant an b'a fɔ Kibili fana ye Ala k'a dan kɛ nin Ala kana sabanan fara a kan ou bien Kibili o tɛ yan Ala ka dugawu minɛ donc maintenant an bɔra ka morceau mun ta ɲɔgɔn fɛ n bɛ fɛ aw fila k'aw kan bila ɲɔgɔn fɛ si n'a sɔrɔla a tɛ k'aw ma baasi ye voilà kuma b'aw bolo aw ko ko duwawuden ok d'accord donc ne b'a daminɛ alhamdulillahi rabbil alamina kabini dali masa ye duniya dan fo kana se bi ma dowuden bɛ se dangaden na dowuden bɛ fɛn min ɲini hɛrɛ la Ala ko ale t'a fa fiyewu n'a ma d'a ma a bɛ boli fɛn min ye juguman na Ala b'o yɔrɔ janya dowuden in na o fɛn kan'a sɔrɔ nka dangaden bɛ boli fɛn min nɔfɛ Ala t'a d'a ma hali n'Ala y'a d'a ma laban t'a la a bɛ siran fɛn min ye juguman na n'a bolila cogo o cogo Ala b'o de bila a la o bɛ taa kun a la o tuma jɔnni ko dangadenya ka di dangadenya man ɲi perdi min b'a la o hɛrɛ t'a la bɔnɛ min b'a la o hɛrɛ t'a la kasara min b'a la o hɛrɛ t'a la Kibili Demba Kuyate ani Fatimu Jabate nin ye dugawudenw fasa ye Dina say tenyani baduade rasa tenyani famade Nina kodua bife wolo badua bife nterini barufa ibe barika awe ni ngodua bife wolo fadua bife nterini barufa wolo fadua be mo minfe ibe fa Iye dua bife koro dua bife jatigi nyumama ikoro konanya Iye Kibili Demba be kuma nyuma fo Iye Fatimu jali duna do kilida barika de nuni
Yes, Rikalide na Satenyani. Sando Kerala, a wati ya soro mobili kote, a ya soro moto kote, a wati manifun tumbitama usendela kata alaka alikaba bayi mageno ye makanye. Nga sedoni be minnu ye, i b'a sɔrɔ sotigiw b'u la, ɲaametigiw b'u la, hali falitigiw tun b'u la. Nin cɛkɔrɔba in nan'i kanto a den ma, a ko n bɛ fɛ ka n labɛn ka maka magɛn ka taa ɲɛ da ala ka alikaba kan. A den ko a ma baba n'a tɛ k'i ma baasi ye komi ne y'i den ye n na se ka tugu i nɔfɛ wa i si kɔrɔyara ka t'i bilasira. A ko a den ma k'o tɛ baasi ye. O donni kama ni annonce kɛra k'a fɔ magataga bɛna se bagan minnu kan ka taa n'o ye ɲaamɛw ye u b'u dajuru siri siri ɲɔgɔn na. O kɔrɔ ye mun ye u ka tugu ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ se ka sunɔgɔ i ka bagan sanfɛ a bɛ sira fara n'i ye ka taa fan wɛrɛ fɛ nka n'u sirilen bɛ ɲɔgɔn na wajibi u bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa. U y'u to kungo kɔnɔ cɛkɔrɔba ɲuman in n'a den bɛ ɲɔgɔn fɛ waati nana se jɔyɔrɔw de bɛ yen an kan ka jɔ yan ka seli an kan ka jɔ yan ka dumuni kɛ an kan ka jɔ yan ka nin kɛ o jɔyɔrɔw de bɛ yen nka nin tun ye cɛkɔrɔba ye a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ siran kira ɲɛ a bɛ siran maanifinya gasi fana ɲɛ cɛrno n'i ye maa ye dɔrɔn k'a tɛ siran adamadenya gasi ɲɛ i kɔlɔsi a la a bɛ siran gasi ɲɛ o tuma siran gasi in kama a ko a den ma a ko an tun kan ka jɔ yɔrɔ min na an tɛmɛna yen kan jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ ɲɛfɛ an ma se yen ma nka n kɔnɔ ye n dɛsɛ n bɛ fɛ ka jigin ka taa n bogo foni nka n tɛ fɛ i k'a ɲɛf'u ye n'i y'a f'u ye bɛɛ de bɛna jɔ kɔnfa bɛɛ bɛ jɔ ne kelen kama o man di n ye o tuma n bɛ n den ka jigin k'an ka ko ɲɛnabɔ ni n tilala n bɛ boli ka kun a la ni n y'aw sɔrɔ yɔrɔ min na a den ko o tɛ baasi ye a jigira a donna tu la den ma sɔn ka taa jama nɔfɛ den y'i den ka jigin ka cɛkɔrɔba makɔnɔ mais ale y'a fɔ den ye de n'u ye ɲininkali kɛ i b'a fɔ ko n jigira o tuma den y'i sigi k'a makɔnɔ cɛkɔrɔba tilalen a bɔra a nana ka n'a sɔrɔ a den jɔlen don a ko e ma taa a den ko ko baba ne bɛ se ka taa k'e to kungo in kɔnɔ yan waraw bi yan fɛn bi yan minnu bɛ se ka adamaden bana ne bɛ se ka taa k'e to olu bolo ne y'i makɔnɔ a ko o tuma ko an ka taa a ko an tɛ taa ten dɛ a y'i biri k'a fa ta k'a da kɔ la ka boli ni fa ye k'a bɛ kun ɲaamɛtigiw la a kuma ka jan ni mɔgɔw mako b'a tɔ la a b'an ka chaîne YouTube vraiment non vraiment ni kadi donc an b'a ɲini hali bi maliyɛnw fɛ mɔgɔ minnu mago bɛ morceau in na a b'u ka chaîne YouTube kan donc Fatim Jabate ani Kibili Demba a yɛrɛ bɔra ka u ka histoire mɛn ko kɛra cogo min na Kibili ye a kɔnɔ dayɛlɛ an ye donc maintenant an b'an ɲɛsin hali bi Kibili ma Kibili mais aw ka projet ye jumɛn ye projet jumɛn b'aw bolo don nataw la a bɛna mun de sabati ka wuli ka jɔ kɛ parce que aw fila kɔni talan bɛ ale la talan b'e la donc o b'a jira k'a fɔ ko b'aw ɲɛ mais a ti ɲɛ ni cɛsiri tɛ a kɛmɛ ka mun sabati bon projet ye caman bɛ yen an kan ka fɛn minnu kɛ i n'a fɔ nin waati in na an fila bɛɛ bɛ baara la fɔlɔ ne bɛ album dɔ kan a ma tila o la fɔlɔ ale fana bɛ dɔ kan a ma tila o la fɔlɔ donc album ko ninnu kɔfɛ fɛn caman caman b'an bolo an kan ka minnu kɛ komi a b'an kuntigi Mahamadu ka hadisa la kisi ni nɛɛma b'a ye o adamaden k'i dogo dɔɔnin ko ka n'i ka fɛn bɛɛ da kɛnɛ kan fɛn bɛɛ tɛ kɛnɛ kan ko ye ko maa k'i dogo sani k'i sago sɔrɔ an kuntigi Mahamadu y'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye o ɲɛfɔra an ye donc o kama n tɛna a bɛɛ da kɛnɛ kan yan nka fɛn caman b'an bolo ka kɛ nka min bɛ sen na sisan o ye an ka album ko ye n'Ala sɔnna sɔnni dɔrɔn maliyɛnw bɛna kuma kuraw caman mɛn ani dɔnkili dumanw caman inshallah ala ko o yira na vraiment donc maintenant yana an ka se kɔrɔfɔ laban kuncɛyɔrɔ la n bɛ ɲɛsin Fatimu i yɛrɛ bɔra ka an ye Kibili ka kɔrɔfɔ mɛn ni o ye furucɛ aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na a da sera olu bɛɛ ma maintenant n bɛ fɛ ka e yɛrɛ ɲininka mun na o ye mun ka di ye Kibili la i bɛ ka yɛlɛ o yɔrɔ la dɛ o ye n dirait ko kuma nin jara non c'est pas ça c'est que n'i bɛ mɔgɔ fɛ est-ce que fɛn bɛ yen min bɛ goya i la fɔlɔ an kun jeliɲɔgɔnya kun b'an cɛ a bɔra yen u nana teriya la bi an bɛ furuɲɔgɔnya la o ye fɛn yɔrɔ ye bon là je ne peux pas dire que fɛn dɔ ka di n ye a la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan mais kuma min na an kun ka di n'an bɛ teriya la fɛn min tun ka di n ye a la a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ bonya mais ala fo ka barika da parce que ne bangebagaw yɛrɛ min tun bɛ min nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ Fatimu furu cɛ ma min ye silamɛ min bɛ ala dɔn min b'a bɔ yɔrɔ dɔn min b'a taga yɔrɔ dɔn
Bon, c'est pas parce que une tchedo, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Ça n'est qu'à fura ma moro ya donné, ne furdon fene a fora. Moro mindo aba yere bunya, a kunido a yere la. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est sa reconnaissance envers Almamba. Ma famille. Oui, oui. Voilà. Voilà, ça je le disais toujours. À chaque fois que je le voyais, je disais vraiment, Tembaï Kokane Mina, parce qu'il y a il Almamba, donc tu n'as pas changé. Parce que ne faire comme qu'elle a baillé, chaman kala, mais à ma tournée gagnant, Funamuro Kamara. Quand je le vois lui, c'est une fierté. Et ma famille, voilà. Sinon, aujourd'hui, j'aime tout chez lui, faire regarder. Ah, vraiment, tête Verika. Je sais que c'est la même chose aussi chez lui. Ah, comme on c'est le fait que nous avons là au Benedo, nous sommes dit, et puis Talamo Flabella, on est d'accord. Donc maintenant, à nous croire là-bas, on a Clalola, Abi Seka, à Jansani, Folie du Monde. Ka ɲɛsi ouverture fɔlima ka di mais artistiquement man kɛrɛfɛ an da tun ka tila na ten a bɛ se k'ale ouverture média yɛrɛ tɔgɔ fɔ la pourquoi pas o bɛɛ yɛrɛ bɛ diya n ye kosɛbɛ donc Kibili ka kɔrɔfɔ laban ye jumɛn ka ɲɛsi i yɛrɛ kanubaw maliyɛnw ma mɔgɔ mɔgɔ ɲɛbana bi ani i yɛrɛ jatigiw alhamdulillah n'i ye ɲininka n ka kɔrɔfɔ laban na ouverture média kɔnɔ yan n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o ye k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ i bɛ diinɛ o diinɛ na i kɛra chrétien o i kɛra silamɛ o a bɛɛ ka dugawu kɛ jamana in ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn an donna tan an bɔra tan an bɛ yɔrɔ dɔ de kɔnɔ donc jamana ye fɛnba de ye wa jamana de ye fɔlɔ ye jamana in bɛ lahalaya min na bi Thierno mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kodɔn dɔɔni kodɔnnaw dɛ a bɛɛ sirannen don hali n'u m'a f'i ye fɛn caman kɛra wa fɛn caman tɛmɛna wa hali sisan bɛ fɛn caman kɔnɔ o tuma ka a ɲini Ala fɛ Ala ka basigi nati jamana in kɔnɔ amina yarabi kɛlɛ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen tasuma faga o se bɛ Ala ye o se b'a ye jamanaw kɛra yan o ye san caman camanw kɛ kɛlɛ la o misali dɔ ye Côte d'Ivoire yan kɔrɔ yan wallahi fo maaw bolila ka bɔ yen k'u ka duw feere ka fɛnw kɛ mais bɛɛ tilala ka segin ka tila ka du ɲini ka dɛsɛ o kɛra voilà donc a se b'a la ye mais o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma n'i ye duden ye c'est vrai e ye duden de ye nka dutigi bɛ yen dutigi du koɲɛw bɛ fɔ a ye du koɲɛw bɛ sara a la ale de jɔlen bɛ du ko caman ye nka dutigi ka mara tɛ se ka ɲɛ a bolo du kɔnɔ fiyewu fo dudenw k'u kɔnɔ jɛya ye ka k'a fɛ k'a dɛmɛ o ye tiɲɛ dugutigi dugu tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo dugudenw ka kɛ dugutigi fɛ ka hinɛ a la k'u hakili to a la k'a dɔn k'a bɛ fɛn dɔ de kunna fɛn min y'anw bɛɛ ta ye n'a tiɲɛna ale bolo a ma tiɲɛ ale bolo a tiɲɛna an bɛɛ de bolo donc jamanadenw fana kan ka sabali k'u hakili to n'Ala y'an ka mara don maa min bolo waati min na an ka kɛ Ala ni kira kama an k'o tigi dɛmɛ a ka baara la an ka foyi ma jamana in tiɲɛ lagosili tɛ Thierno voilà lagosili cayara mais min y'a caya fana hakiliko sen b'a la tuma dɔw la n'i y'i sigi ka maa lagositɔ lamɛn hali n'a sɔrɔ a tigi ye kojugu k'e la ka yɛlɛ a bɛ taa dɔɔnin de alaban bɛ se i yɛrɛ ma maa o maa yɛlɛla maa dɔ nɛnitɔ la i yɛrɛ tilala ka nɛni yan o kɛra yan sisan hali a ma mɛn maa o maa yɛlɛla yan k'a fɔ ko karisa nɛnina ka yɛlɛ k'i yɛrɛ kɔntan i yɛrɛ tilala ka nɛni donc o ɲuman ye min ye n'i ye kojugu y'i mɔgɔ ɲɔgɔn kan dɔrɔn fɛrɛ kɛ i k'a bɔ a kan donc an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in jɔli la pour que jamana in ka ja fɛn caman de bɛ Mali in kɔnɔ yan fo sisan a si ma tiɲɛ fɔlɔ fɛn camanba de bɛ yan hɛrɛw la o puis Mali in ye duguba de ye dafɛ jamanaw bɛɛ tun bɛ misali ta anw de kan yan donc an kana kɛ sababu ye k'an ka gundow labɔ kodɔnnaba dɔ y'a fɔ n ye ko Seku Ture min ye Laginɛ masakɛ ye ko a y'a ka maa dɔw wele danayamaw la ka gɛrɛ a yɛrɛ la sani ko ka tiɲɛ sani a ka fatuli ka kɛ a ko fɛn dɔ bɛ fɔ anw ka dugu in ma yan n'o ye Laginɛ ye a fɔra ko nin hɛrɛ in ni hɛrɛ in ni hɛrɛ in bɛ yan diɲɛ bɛɛ b'a lakale tiɲɛ tɛ dɛ nkalon don o tɛ yan dɛ nka a kana to a kuma ka bɔ a y'a datugulen to maa min bɛ e ka du kɔnɔ ni e y'a mɛn ko waliju don kɔkanmaw b'a la k'a fɔ ko waliju don
o ye kuma ɲuman de ye wa o ye kuma jugu de ye mais n'a sɔrɔ e b'a dɔn ko zon don a sera e ka t'o fɔ olu ye ko cɛ a bɛ ka nin min fɔ foyi a bɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ ne ka mɔgɔ dɔ nin ye zonba de ye n'o kɛra e ye yɛrɛ de lamalo ye donc e bɛ zon de mara e ni zon de bɛ sigi donc n bɛ fɛ k'o hakilila dɔrɔn de di jeunesse ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn bonya an ka hakili to an ka jamana in na an ka hakili to jamana in maabaw la an k'u bonya an ka fangadenw ma ani k'a ɲini faamaw fana fɛ u k'u hakili to anw na anw minnu bɛ maana bɔ maana bɔ fɔlɔ la ka tunu jamana in kɔnɔ bon maana dun i b'a sɔrɔ e min bɛ k'i ka du mara i ka du mara cogo ɲuman i bɛ se k'o mɛn maana de la hali n'a sɔrɔ maana min b'a la ka bɔ ni tiɲɛ tɛ mais maanaw de yɛlɛmana bi ni tubabu fɛtɔnw ye o de y'an ka kow bɛɛ tiɲɛ fɔlɔ jeliba bɛ na so kɔnɔ walima mabɔkɛ bɛ na so kɔnɔ a bɛ na ka na sigi baro la tasuma bɛ mɛnɛ lanpan tɛ yen foyi tɛ yen dɔgɔ bɛ don denmisɛnninw bɛɛ bɛ na ka n'u sigi dutigi yɛrɛ bɛ na ka na sigi kuma de bɛ fɔ a kɔnɔ min bɛ se ka dutigi ka mara ɲɛ a bolo voilà a bɛ dugutigi ka mara ɲɛ i bolo a bɛ jamanatigi ka mara ɲɛ i bolo donc u ka fɛɛrɛ kɛ u ka an ka maana in u ka fanga dɔɔni di an ma u k'an dɛmɛ d'accord yani n ka kuma di Fatim ma an yɛrɛ balima artiste dɔ fana fatura ni o ye Mayimuna Hélène Jara donc an b'a ɲini fɛ i ka yamaruya kɔnɔ ni folikan dɔ b'i bolo an ka sama dugawu la komi aw bɛɛ artiste ye Hélène n bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la an tun ye dugawu don ka ban nka o tɛ an bali ka segin a kan c'est vrai Ala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'a ma don dɔ la n tun bɛna kunkoba dɔ sɔrɔ ale de kɛra sababu ye k'a kunko in nɔgɔya a y'a sɔrɔ moto dɔ bɛ yen ko Ninjani o tun bɛ n bolo ni n ka cɛkɔrɔba denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Alimamiba denkɛ Baba n ka cɛkɔrɔba denkɛ fɔlɔ ye Wonjoba an b'a wele ko Baba e ko bange yɔrɔ la primature kɔrɔ in yɔrɔ la kɔrɔbɔrɔmuso dɔ bilara sira kan n y'a ta mɔgɔ kunbaba kun don a sen karila donc a sen karila accident in bɛnna ni Hélène ye a y'a ka mobili jɔ a nana a y'a sɔrɔ passeport bɛ ne bolo a mɛnna parce que passeport ne y'o sɔrɔ fɔlɔ Solomani Kane de y'o di yan karamɔgɔ Kane den Seku ale tun b'i bila ka taa dɔrɔn o passeport tan ka d'i ma Ala tun y'o fanga d'ale ma donc a ko e tɔgɔ a y'a sɔrɔ ne jatigɛlen don n b'a la ka yɛrɛ ne ma se ka kuma a y'a poche sanfɛla la a y'a ka passeport sama dɔrɔn k'a lajɛ ka n tɔgɔ ye donc ka an k'a yɛrɛ den ye ka fɛɛrɛ kɛ muso bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ cogo min na ka tila k'a fɔ n ye i ka moto jɔlen to i ka t'i somɔgɔw tɔgɔ wele ka na fɛn kun fɔlɔ minnu kan ka kɛ a y'an dɛmɛ o la a don Sophie Bilali tulo bɛ n na ale de nana ka na ko tɔ bɛɛ ɲɛnabɔ ka se ka Ala bila donc o sababu sɔrɔla Hélène Jara de fɛ donc n bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la amina yarabi yɛrɛ jɔ fɛn bɛɛ ye taafɛn de ye n'i da bɛ maaw ta la don dɔ la maaw da bɛ k'i ta la wallahi mais Ala k'an da janya voilà Ala ka sɔrɔ an bɛ sira jɛlen kan Ala k'a tɔ to san 50 hali a k'a sɔrɔ ni Ala cɛ ka di kosɛbɛ 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 an b'o ɲini Ala fɛ Ala ka tɔ d'accord donc Fatim haut de gamme o tɛ yan i yɛrɛ dama se haut de gamme yɛrɛ fɔli ma kun min na i y'o da i yɛrɛ la donc i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye ka sɔrɔ k'a kuncɛ n'i ka kɔrɔfɔli laban ye haut de gamme bon i b'a dɔn don dɔ la an sigilen bɛ so kɔnɔ parce que ne ka konuw tun bɛ to ka wuli n fɛ Iba Wan ni Sirigiba de ye dɔnkili dɔ da ko Jeune 5 étoiles Jeune 5 étoiles Iba Wan ni Sirigi o kɛra an ka nali est-ce que 2015 ou 14 o bɛ ka fɔ ko Jeune 5 étoiles je dis n kɔrɔmuso ma Awa Jabate n ko la ko nin ko in kɛra baara ye dɛ n ko vraiment surnom min bɛ ne la ne bɛ fɛ a ka changer de n ko parce que n ko Siran Lagare dɛ n ko Simande n ko il faut que bon an tora tɔgɔ ɲini de la sa bon haut de gamme nana ni n yɛrɛ ka labɛnni cogo ani n ka dɔnkilida cogo ani n ka kow kɛcogo voilà quoi parce que fɛn o fɛn bɛ yen diɲɛlatigɛ kɔnɔ a bɛɛ n'a garadi de ye ne ye haut de gamme de ye quoi haut de gamme de donc garadibaw de b'e la non m'a fɔ n ko de ce sens là mais parli la a bɛ se ka kɛ parli la hali dɔrɔmɛ kelen fɛn ta k'a don i kana mais valeur bɛ k'a la tiɲɛ don voilà n ka mɔgɔ ne ma faamuyara haut de gamme donc i ka foli ka laban n ka foli ka laban n bɛ Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo ka na se kunun ma fo bi minnu bɛ ka an soutenir vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n ka fans club fo k'an cɛ ka fans club fo k'an jatigi cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo k'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ouverture média ka aw fo ne cɛ y'a fɔ cogo min na
nere b'o de fɔ ala ka bɛn sabati mali la amina yarabi an k'a lajɛ an k'a dɔn ko sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen an denw bɛ na an mɔdenw bɛ na comme je le dis à chaque fois ni bɛ passer ORTM kan fɔlɔ masakɛ minnu tɛmɛna olu kun hakili tɛ wari la olu kun hakili tɛ foyi la olu kun hakili bɛ danbe de la halisa an ka to o kɔ voilà ala ka mali suma ala ka bɛn sabati ala ka du bɛɛ lajɛlen suma ala ka bɛn sabati ala ka kelenya sabati ala ka amina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mi Fatim ala k'i ka dugawu minɛ aw ka dugawu ti bɛn aw ka dugawu ti bɛn donc Maliyɛnw a y'a partager maintenant fɔlikan bɛna kɛ k'a kuncɛ ni o ye donc ni o ye Kibili Demba Kuyate ani ka fara a furumuso ɲuman kan ni o ye Haute-Gamme Fatim Jabate u bɛna Ouverture Media jansa sa o a ye mana duman kan kunna an k'a lamɛn k'a kuncɛ a ɲɛsin bi ma c'est bon a bɛ mɛn Kibili kana an kasi yan dɛ Cerno a bɛ fɔ nin ma ko Sawkilu Mori Kamilu b'a wele ko Sawkilu bamananw ko a ma ko Yababa Yababa o tɔgɔ in ka di a fɔra dugukolo bɔlaw ye a fɔra kɔlɔsi kanbelenbaw ye a fɔra nafila jɔbaabaw ye nka Mori Kamilu dɔ de ye nin kala dɔnkili da o de tɔgɔ kun ye ko Muhammadu Abdullahi Suhadu Gari Dina Gari Maka e Madina Kanjalo a b'a da don min na a y'a da Ɲamina o y'a sɔrɔ Ɲamina dugutigiya bɛ Bɛtilayi Sako bolo a don y'a sɔrɔ karamɔgɔ Burama Sire Ture bɛ Ɲamina Seku Wuro fana bɛ Ɲamina karamɔgɔ Sanogo bɛ Ɲamina Falo karamɔgɔ Berete bɛ Ɲamina Muhammadu Abdullahi Suhadu ani Seku Umaru ye ɲɔgɔn ye Ɲamina de Allahu Akbar o tuma an karamɔgɔ y'a fɔ n ye ko ale ye gɔni sɔrɔ a fa bolo n'o ye Wonjo ye ko a ɲinina Ɲamakala Kamilu fɛ ko n'i bɛ sigi ka fɔli kɛ ko a ka daminɛ ni nin yɔrɔ in ye ko ka kɛ ka dugukolo bɔlɔw bisimila n'i y'a mɛn bɔlɔ fɛn bɛ siri bɔlɔ de la bɔlɔ tɛ siri fɛn na Yababani Kalamori a bɛ Cheikh Sidi Bamba wele Senegali Tuuba n fa y'a fɔ n ye n'o ye Alimami Ba ye ko Cheikh Sidi Bamba a ko Maliyɛn don ko a tɔgɔ ye Amadu a jamu ye Ba a bɛ cɛw wele a bɛ Cheikhinɛ Amadaw Amawulaw wele Sherifula Kutubula Walijula Bali Asimu Alimu Afizu don min na tubabuw bɛ taa ni Cheikhinɛ Amala ye ndoruw de bɔra ka ɲɔrɔn bɔrɔnbɔrɔw fɔ u bɛ kasi ko Cheikhinɛ Amala bɛna taa sagadenw ma sɔn k'u baw sin min badenw banna u baw sin na k'a sɔrɔ min bɛ a yɛrɛ ni Ala cɛ o ye fɛnba ye nka u bɛnna fɛn kelen de kan dɛ ko min fana bɛ walijuw tɛmɛ ɲɔgɔn kan kiyama jɔ don min sɔnna ka tɔɔrɔ dɔ kun ka tɛmɛ dɔ kan min ka tɔɔrɔ kunta cayara k'o jɔyɔrɔ ka bon ni waliju tɔw jɔyɔrɔ ye k'o ka jara ka bon ni waliju tɔw ka jara ye k'a f'i ye ninnu ye Ala ladegi sabali la kosɛbɛ sabali ye fɛnba ye n'a ma di maa min ma y'i jɛ fɛnba la Cerno e ma kafiri kumakan mɛn de ko ni Ala ye n'a ye Ala jan bɛ nin kɛ n'a ma jan bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ Ala ta ye diɲɛ ye a bɛ se ka wuli waati bɛɛ nka a t'i ta kafiri ka kuma fɛ a bɛ kafiri to a k'a sago kɛ nka a bɛ tila ka laban min ta la o ye Ala ye o kuma ka kuma nɔgɔya n'i tora sabali in kɔnɔ wallahi fɛn in bɛɛ bɛ tila ka laban e de ta la nka i t'o sɔrɔ fiyewu f'i ka sabali n'i ko fɛn o fɛn kɛr'i la k'i b'a bɛɛ mɔnɔ bɔ nko ni fɛn fitinin dɔ mɔnɛ bɛ sa i tɛ se k'o bɔ a bɛ sabalibaw wele a bɛ ɲaro karamɔgɔ wele Siri Barama a tun bɛ Segu a sara a bɛ Alahaji Sedi Ani wele Torodo a bɔra Niger dugu min bɛ wele ko Sokoto
almami fodiya ka dugu o de ya ni Sheikh Umaru yira ɲɔgɔn na ani Sheikh Umaru de nana Segu Sheikh Usmani Fodiya a sababu bɔr'o la o Sheikh Usmani Fodiya ale de ye Nigeria n'a jamana tuubi ni dalu ye o b'a fɔ dalu min ma ko Annal Kawma Annal Kawma ale tun bɛ jama fara ɲɔgɔn kan cɛ ka ca muso ka ca nka jama bɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka taa min kɛ tulonkɛ tɛ jigin o kɔnɔ kuma t'a k'a kɛ jɛnɛya a tɛ jigin o kɔnɔ kuma t'a k'a kɛ bɛn kɛra o kan a bɛ Sheikh Ibrahima Niasse wele Senegal Kaolack Asara a bɛ Thierno Maliki Sy wele Senegal Tivaouane a bɛ Sidiya Yakunta wele Makarla dugukolo y'a minɛ Fatuma Yeliden Kɔkɛ Kunta fa don Kalifa Kunta fa don Woyisu Kunta bɛ Bamakɔ yan a y'a fa ka jigiya kɔrɔw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ bamanan ye k'u da kɔ la a bɛ fɔ bamanan min ma ko nɛgɛ bamanan a tɛ nɔgɔ kuma t'a ka ko a tɛ fara kuma t'a ka bɔ a kɔnɔ ka bin Kunta a bɛ Sidiya Fiman wele Kɔminɛ a bɛ Kɔminɛ Amadu Jan wele a jamu ye Tarawele n bɛ n fa ka barika da u ye ni Sawukili gosira a bɛ Siriki Sila Sy wele a bɛ Barawuli Dɛnba Wage Sy wele n'o ye Basali Sila den ye Bakɔrɛ Sila GGB Alimamu ba ko maaw bɛ tromper k'u b'a fɔ ko commerçant don ko tiɲɛ don commerçant don nka a bɔra cɛ o cɛ la a bɛɛ ye waliju ye wa kɔlɔsi tun b'a yɛrɛ bolo a sara a salen kɔfɛ a ka du ma ci Thierno kabini karisa sara a taara ni du barika ye nkalon kuma don i b'a sɔrɔ a tigi sara ka dangadenw de to a kɔ sinon maa ta to taa ni du barika ye Levier Sila b'a bolo yan n'o ye Basali tɔgɔma ye Alima Sila b'a bolo o tora a kɔ yan Nana fa Sila bɛ yan Ahmed Sila bɛ yan Mamu Sube ka cɛ Sila an bɛ barika da ye fo yan fo kiyama namu Kaduru di kalandeuma kaworo di kalandeuma kakiri keda soke kumaka kasira janta katanya mina tonya na gusira a bɛ Tamani Sirifukɛ wele a bɛ Mali Sirifukɛ wele a bɛ Farafina Sirifukɛ wele min nana walawala ko maaw k'a faamu Usmani Madani Sherifu Hayidara Ansardine n fa y'a fɔ n ye ko Mori Kanbɛlɛw ka latigɛ sokɛ don ko latigɛ sokɛ ko n'i y'a natɔ ye ko kana fɔ i b'i jɔ an ye dɛ sinon a b'i lamaloya ni kuma bɔ bere bisan b'i bolo i k'o kɛ k'a bugɔ ka dɔɔni fara a ka boli k'a ka taa min nana k'a yira diɲɛ karamɔgɔw la ko a ɲɛfɔli in dɔrɔn tɛ koyi k'a ɲɛfɔ maaw ye k'o dɔrɔn tɛ ko wa karamɔgɔ ka kuma man ka dan ala ko ɲɛfɔli dɔrɔn ma k'o t'a bannen ye ko maa dege ala balo cogo la maa kalan ala ka du balo cogo la maa kalan a bɛ se ka dugawudenya sɔrɔ cogo min na dɛ min nana ka na o walawala anw ye an ka se k'a faamuya ka tila ka maaw dege baaraw kɛcogoya la Usmani Madani Sherifu Hayidara fanjini bɛ lahara ani danaya bɛ lahara ani dugawudenya bɛ lahara o fa don ne ka Tijani Sheikh Ahmad Tijani Hayidara a baw de y'a fɔ n ye ko Tijani tɛ maa kurulen koyi ko a kurulen tɛ ko ne b'a dɔn min y'a kuru wa ko ayi ko a bɛ maloya de kojugu ko n'a bɛ taama ko a b'i kuru ka taama o tora a la n'a fa y'a wele n'a bɛ diɲɛ dugu o dugu la telefɔni na a b'i sonsoro dugu ma de k'a fa ka telefɔni ta dugawudenya tɛ tɛmɛ o kan dɛ n b'a fɔ k'a n'a dɔgɔw fɔ Badara n b'a fɔ k'a n'a dɔgɔw fɔ Iba n b'a fɔ k'a n'a dɔgɔw fɔ Arunɛ n bɛ Kɛsiki fɔ ouais. A bɛ Thierno Adi Thiam wele o y'anw ka maaw ye a tun bɛ Segu toro dɔn Kibili ni ma dɔ d'i ma a bɛ kɛ malo ye i bɛ ka an ka maaw tɔgɔ fɔ i ye Sheikh Ibrahima Niasse tɔgɔ fɔ an ka maaw ye Kaolack ka Torodokaw tɔgɔ fɔ i Seme Camanakaw ma
ale ati ɲɛ fiyewu mo nɛgɛ don mun na fiyewu aga fatuli bi kɛ don min na n bɛ sɔn ka kɛ soma malo ye i tɛ k'o ye i tɛ k'o ye tɛ k'o ye fiyewu Cerno i tɛ k'o ye e yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ jɔn na dɛ Cerno Aliyu Njaye parce que Cerno tɛ maa tɔgɔ ye n'i y'a mɛn Cerno filaw fɛ o kɔrɔ de ko karamɔgɔ Aliyu Njaye karamɔgɔw bɛ ko banna u bɛ karamɔgɔ de ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Cheikh Tidiane Jara Buba Cheikh Tidiane Jara a bɔra ka ba 3 di miliyɔn 3 a ye ba 3 di a barikaw la Jara ne yɛrɛ bɛna miliyɔn 1 di e k'o bila yan kɔnɔ ni fana ye miliyɔn 1 wɛrɛ ye tugun o diyara n ye tabarikala Ala kana ta yɔrɔ langoloya a bɔra nafolo min na Ala ka barika caman bila a nɔ na a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na Ala ka dɔ fara a kan ouverture média ka bɛɛ lajɛlen fo o tuma n da sera min ma n'o y'i bila k'i tɛgɛ don i poche kɔnɔ o de tun ye Cerno Adi Camu ye Segu ɲɔgɔn bɛnkɛw ye Camu toro don n'i ko Camu Demba bɛ yen Camu toro dɔ bɛ yen u ka numu a bɛ fɔ olu de ma ko Camu Demba o ye tiɲɛ nin yɔrɔ la n bɛ Matu Camu wele Matu Camu foli b'a ye yan a cɛ tɔgɔ ye ko Petit Bari Darame a ye Kibili Demba kanu ka Nɛnɛ Camu fo yan ka jigiya barikada ye Segu Cerno Adi Camu sale ko maaw sigilen janaja kɛyɔrɔ la ko ɲaro karamɔgɔ nana tilegan fɛ a ko ani su Ala ka mɔgɔba don bɛɛ maloyara mɔgɔ ma kuma a tilala k'i kanto a ko ani su maa ma kuma kaɲa saba bɛ dafa dɔ gɛrɛla la ko karamɔgɔ k'i filila koyi k'i filila Kibili Demba an ka ɲɛmaa wɛrɛ bɛ ka na ale tɔgɔ Yusufu Mangara wari bɛ ka na a bɛ ka suru ouverture média tiɲɛ la wari bi kuraw b'an bolo ɲɛ t'a la a yira maaw la u ka da la parce que maliyɛn tɛ da ko la bi voilà Fatima a kɔrɔ ta a filɛ nin ye dɛ nin y'an ka ɲɛmaa ye Yusufu Mangara ale ye ba 4 di miliyɔn 4 Mangara a ka kɛ fama ouverture média a ma nɔgɔn dɛ n'an ye Yusufu Mangara fo ka marakaw fo foli bɛ marakaw ye dɛ foli belebeleba bɛ marakaw ye n bɛ n ka marakakɛ wele n'o ye Mahamadu Tanja ye a sigilen bɛ Belgique ale de ko a ko Kibili Demba n y'a mɛn i ka kuma dɔw la ko Bokariba ye muso furu ka d'i ma k'a ye muso furu nafolo sara Fatimi Jabate ta min daminɛtɔ filɛ nin ye n'i ye fɛn o fɛn dogo n'a la n tɛ yafa i ma ni fɛn o fɛn bɛ y'a fɔ n ye hali min bɛ dun kɔɲɔso la marakaw ka farin sinon ka marabolo ɲɛmaa bi yan ko Mamadu Jɛfaga ale fana ka farin kosɛbɛ marakakɛ faama Mamadu Jɛfaga Kuyatɛ musow mɔden don Jɛfaga olu ka du dɔ bɛ Nara dɔ bɛ Ɲɔrɔ fana dɛ dɔ bɛ Ɲɔrɔ kosɛbɛ Jɛfaga Sebani Mamadu Tanja min bɛ seli Mamadu tɔgɔma ani min tɛ seli Mamadu tɔgɔma Tanja a balolen bɛ Belgique jamana kɔnɔ marakakɛ dimina Sumbu Tanja marakakɛ dimina Mamadu Jɛfaga fana nana i ba Jɛfaga baga haraba Mamadi Jɛfaga de Jɛfaga baga haraba i ni Matu Jɛfaga bi fa la ba kelen i ni Asa Jɛfaga bi fa la ba kelen ouais ko barika Ala ka barika d'u la Fatim a kɛlen o gɛrɛla la u ko karamɔgɔ ɲaro karamɔgɔ e filila koyi an bɛ tilefɛla de la an tɛ sufɛla la e b'a la k'a fɔ ko i ni su a ko ne ma fili a ko ni Cerno Adi Camu ɲɔgɔnna binna yɔrɔ min na a ko su kora ye a ko n'i y'a mɛn su dibi don ninnu tun ye kɔlɔsi kɛlɛcɛw ye ninnu tun bɛ siran Ala ɲɛ ninnu tun bɛ ko to yen Ala kosɔn wa u tun bɛ ko kɛ Ala kosɔn u sara nka u ma ban pewu kɔw bɛ anw bolo yan k'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ jamana in ye a bɛ lingi langa min na Ala k'a bɔ a la amina yarabi an bɛ Seku Abasiw wele k'o fo k'i barikada an bɛ Amadu Mustafa Siw wele Tuuba k'o fo k'u barikada ka Mali dɔnnibaa bonda bɛɛ fo k'u barikada ka foli bila n karamɔgɔ ye min ye nin sira ninnu yira n na n ka se ka sira ninnu faamu n'o ye Alimami Ba ye ale de ye gɔni di yan ale de ye kuma di yan ko Njoden ni Mambasa Njoden Yayini cɛ Daraba cɛ Worokiya Camu cɛ n b'a fɔ k'a barikada ka tila ka n karamɔgɔ wɛrɛw fo o ye karamɔgɔ jumɛnw ye de ale de y'a fɔ n ye ko n'i ye kodɔn ka baara o baara kɛ k'i y'a sɔrɔ maa o maa y'a k'i ɲɛ k'o y'i karamɔgɔ ye a bɛ fɛn dɔ don a la i tɛ min dɔn dɛ k'an karamɔgɔw fɔ minnu bɛ kuma minnu bɛ dɔnkili da minnu bɛ fɔli kɛ
ni fɛn bɔra anw da yan min ma bɛn k'u ka yafa anw ye kalandenw ye u ka dugawu k'an ye oui. Ya babana, ya babana, ya babani kalamuri, kaduru di karamawa, kaworo di kalandewa, kakiri keda, soke kumbaka, kasira janta katanya mina. Dondoli tume nyamina jamu ye urufana atunga fari ko sebe ko ma ko dondoli Dondoli dalu do kumba bula be fama ko kesi lawo ko na tunyo baraka tama ka shima ki wele to la ni yalla mine shumi ko lara subhanallah bengero ka alaka no cheja ngani ni yoro fora mbe ba berte wele ya ba berte alimami bakkanu bagadu alimami badde me bagadu akera alimami bafe ma bi ke ala fe ka bankira lawa ayo tseke ni ki bi ala fe do be ka kira fe ngai bi ala fe ti kira fa ma da fa de ale kera alimami bafe ka alimami baka demba ya befe ka no fe jama befe ba berte kibri demba ba fo ya bada ka cibla jamana muri kamero ma kuku hakili to de ku hakili to cerno na fergera dafe jamano na ngo chobi bulika yande magen ko doni baga bawo be malila ko karamo ko bawo be malila otuma ku hakili to ku ko fle jamana ina comme ina fa foran chugo mena ko ko jolembe fennani de sanfe fennani kuna kilon kilen bora ko yoro du ko na bi doni baga min bisra ala nya ko sebe aka aranya sira ko so nabi songa wuli shufe ka do ka jamana wali maka nafla sila ka jamana to kola ko dugukolo jolembe o doni baga masina ka aranya sira ya sanfe aflana kon nafulo tigi min be nabi mawu jigi tuguna kan nafulo ala kama ko ka foni sira ya ro foni sira e flade min o fiyo kosobe awo foni sira min badi ko ma kana bo ala kalama foni yɛrɛ kɛra fɔba ye foni yɛrɛ yalalana kuma ye dɛ nka ale kɔni b'a kɛ de gundo la a bɛ fɔ o de ma ko fonisere o de bɛ sara sɔrɔ a la o de bɛ baraji sɔrɔ a la nka min b'a kɛ ko maaw k'a mɛn ni maaw y'a mɛn u b'i tanu n'a ye kosɛbɛ u b'i tanu ni min kɛ n'a ye k'o y'i baraji ye i tɛna taa yɔrɔ fila tɛ sɔrɔ dɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka tila ka ala ka baraji sɔrɔ o tɛ sɔrɔ maa la o tuma ko dugukolo jɔlen bɛ foniserew ka pied sanfɛ minnu bɛ fɛn di ala kama minnu bɛ don u de maaw kɔngɔbaatɔ ka ala kama k'u la dumuni k'u y'a kɛ ala ni kira jati kama nin yɔrɔ b'olu wele ko dugukolo jɔlen bɛ olu ka fonisereya kan i n'a fɔ ba seru si la ba seru si la san o san camion ale ka girin dɛ malo kaba k'a di maaw ma n y'a mɛn ko e ka dugu la ko kɔngɔ bɛ yen taa n'a ye dɔw bɛ taa n'a ye u b'u yɛrɛ tɔgɔ de fɔ a kan u tɛ Basiru tɔgɔ yɛrɛ fɔ a ma ko t'o si la k'a ka di dɔrɔn Mamadu Sila fa don Baba Sila fa don foniseraw i t'a to an ka Madina Aliheri fulakɛ wele Alhaji Sedu Kane Siseba cɛ Bamani Sisoko ye dugu ci k'a jɔ nka ale ye dugu créé subhanallah dugu créé n'i tun bɔra Ɲɔrɔ k'i bɛ taa Madina Aliheri kɛnɛba dɔ bɛ yen n'i sera a ma bingalikɛlaw tun bɛ bin maaw kan ye Madina a ye yen kɛ dugu ye Madina ni Ɲɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dugu tɔgɔ da ko Madinɛ Kura n'i donna ye i b'a fɔ k'i bɛ Bamakɔ wallahi i tɛ dugumakolo ye ɲana fiyewu a bɛɛ ye pavé ye fonisera don a ɲana bɔ dugu ma ala kama sani maaw ka caya k'a kɛ ale de y'a daminɛ u ka commune bɛɛ balo bɛ taa yen nasɔngɔ bɛ taa commune bɛɛ ayi k'a fɔ ni nin bɛ bɔ dugu kelen na o dɔrɔn tɛ dɛ n'an ye foniseraw wele i t'a to an ka jɔ dɔngɔnɔkɛ kan min ye miliyari don misiri la kɛ ani ekɔliso madarasa so e b'a tɔgɔ dɔn wa fo n'i y'a fɔ n ye dɛ kibili bɛɛ sɔn masa a tɔgɔ ye ko Seyidu Nantume n delila ka tɔgɔ ye mɛn a bɛ bɔ dugu min na o dugu tɔgɔ ye ko Kama wallahi Seyidu b'a kɛ ala kama Yayi Gindo cɛ Ayise fa Mala Nantume fa Yelemu fa Nantume ka barika da a denkɛ ye n'o ye Mala ye
a ko n kana fɔ maa ye koyi nka anw kɔnɔ tɛ maa ka valisi ye ni ɲuman kɛra a to a ka fɔ a don an sigilen bɛ Dakar Radisson na piscine 2 ni ɲɔgɔn cɛ kɔgɔji b'an kɛrɛfɛ a fiɲɛ bɛ to ka yɛlɛ an kan an b'a la ka kafe kalama min an bɛ ka baro duman kɛ kibili ko duman ka di yɛrɛ a y'an t'o la a ko Demba i bɛ hadisa minnu fɔ n'i bɛ baro minnu kɛ i delila ka taa Maka wa n ko n ma deli ka se yen dɛ nka n karamɔgɔ kɔni o taara Maka a ko jɔn taara n'o ye Maka n ko Mahamadu Nimaga numéro 1 o Mahamadu Nimaga a ba de ye Alimami Ba ka maana lamɛn Alimami Ba bɛ k'a fɔ a ka maana na ko n'a ka di muso ye ka den min sɔrɔ ko n'i y'o ɲini Ala fɛ ko Ala b'a d'i ma a ko mɔgɔw ka taa nin mabɔkɛ in wele ka na d'a ma ko wallahi ko a ma nkalon tigɛ ko a ye tiɲɛ fɔ ko ale den min filɛ a bolo n'o ye Mahamadu Nimaga ye ko ale yɛrɛ y'a ɲini Ala de fɛ ko Ala y'a d'a ma a don n'o histoire la k'a ɲɛfɔ a ye Alimami Ba wele a denkɛ seegin na a m'a la ka kɔɲɔ na Alimami Ba ye kɔni fɔ bannen a ko Alimami Ba ma ko i bɛ karamɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ n y'u jansa ni biye ye k'a d'i ma Maka o tuma n ko n karamɔgɔ taara Maka n'o ye Alimami Ba ye nka ne yɛrɛ ma yen sɔrɔ fɔlɔ a ko Demba n y'i bila ka taa Maka ne y'a filɛ teyimi kuma ye yarɔ ni maaw nisɔndiyara tuma dɔ la kumaw bɛna 2 3 7 kalo 1 kalo 2 kalo 3 kalo 4 dɔ ye n wele ko Mala ko k'i kana ni passeport ye ko Makan t'a sera n ko n ba bɛ yen dɛ o bɛ balo la o ma taa fɔlɔ a tɛ biye in d'o ma a ko n'i ba bɛ yen k'a bɛnna se ma n ye biye kɛ 2 ye ne ni n ba ka tila ka musaka d'a ma min bɛ to an kɔ yan n'an bɛ min dun ne ko a ma n ko gɔrɔ ko biri baara banti ɲɛjɛ baba dɔn bɔ jida ngara banyangara sibi sibi la de kamare wala la de kamare n'an tun ye ni fournisseur wele la an b'a wele dugukolo jɔlen bɛ sabanan min sanfɛ o ye fantan limaniyalen ye fantan min jɛra n'a ka fantanya ye ka limaniya o sanfɛ o ka limaniya ko dugukolo jɔlen bɛ o sanfɛ d'accord faama min bɛ yen n'a bɛ mara kɛ ni hakika ye mara kan ka kɛ cogo min na a tɛ bɔ a yɛrɛ ɲɛyɔrɔ kɔnɔ ka se jamanadenw ɲɛyɔrɔ ma k'o ka faamaya tilennenya ko dugukolo jɔlen b'o sanfɛ fɛn 4 in don Thierno ɲɛ b'a la ka waati tɔgɔ ja waati sera vraiment Kibili an bɛ n'i wele spécialement nin maana yɛrɛ kama parce que i ka kumakanw ka di kojugu vraiment an b'i dugawu sama i ma hali bi Ala ka i sara vraiment Ala ka i ni musow kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Ala ka aw dɛmɛ wariw kɔni an kɔni se mun y'an y'o tɛ sa o vraiment an ka ɲɛmɔgɔw bɛ nafolow di Yusufu Bangara Cheikh Tidiane Jarabuba n yɛrɛ ka marabolo ɲɛmaa ye caman di a ye minnu di dugu la ani minnu ye di kɛra caméra kɔrɔ Ala ɲɛ b'a bɛɛ la o tɛ wa a bɛ fɔ a ka baara la merci a bɛ fɔ merci a ka laseli la yɔrɔ kunnafoni ye 2 de ye a bɛ kunnafoni jugu bila ka taa ani bɛ kunnafoni ɲuman bila ka taa aw ta ɲɛ ɲuman ye ani ka maaw lakunu si ka bɔ a la pewu wa n ye fɛn dɔ jateminɛ a ka baara la hali ni fili kɛra kuma min na an n'a fɛɛrɛ kɛ k'o walawala maaw ye k'a ɲɛfɔ maaw ye kun min y'a to fili fana kɛra a la donc jamana yɛrɛ tɛ se ka jɔ ni kunnafoni tɛ a tɛ se ka jɔ nka min ye maaw siran kunnafoni kolon de cayara ka tɛmɛ kunnafoni ɲuman kan o tuma an b'aw fo a ka kunnafoni ɲuman dili la Ouverture Media a ka baarada hali bi Ala ka dɔ fara a kan amina yarabi Ala ka sago d'a ma amina Ala ka telew bɛɛ nɔgɔya o ye amina fɛn caman Ala k'o bɛɛ kɛ o ye o se b'a da ye merci beaucoup Kibili Kuyate Fatim i Jabate Kuyate merci beaucoup merci beaucoup donc Maliens an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi vraiment Ouverture Media an sigimɛ nin de kama an y'o de fɔ an tɛ da politique dɔrɔn ma an y'o de fɔ an bɛ don fɛn caman kɔnɔ ko bɛ k'a bɛ se ka na ni yiriwa ye Mali kɔnɔ an wulilen don k'an jɔ an b'a fɔ ye juma o juma an bɛna gɛlɛya ka na n'an ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔw ye waati bɛɛ walasa a bɛ se k'u ka talanw découverte kɛ cogo min na an ni Kibili dɛmɛ tɛna fama ɲɔgɔn ma a ka nin maana fɔli nin ka di kosɛbɛ an bɛna lajɛ même si possible ka se ka jɛmukan dɔ sigi a kama dans les jours à venir inchallah an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala ka jamana in diya Ala k'an bɛn kelen ma merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Double 7, double tes limites.